coup d'état kɛlaw y'a fɔ ma ko tout blanc Asimi Dambélé ale ka livre kɔnɔna na u y'a ɲininka ko a y'u ɲininka ko mun b'a fɔ ma tout blanc ko parce que kuma o kuma fini jɛman b'i la ŋaniya ɲuman b'i la I kɛra doni ye anw yɛrɛ bolo k'an para tagali bɔra o la su in na ka se ka nin tɔ bɛɛ lajɛlen dafa aw ye aw ka se ka faamuyali kɛ an ye wele bila karamɔgɔ Mamudu Bamba ma ale b'an ka kɛnɛ kɔnɔ karamɔgɔ i ni su I nana an ka wele jaabi a diyara ye a bɛnna ma an b'i fɔ an b'a fɔ k'i bisimila grand frère Dawuda Tegete ale fana bi yan Tegete i ni su I nana an ka wele jaabi a diyara ye ne yɛrɛ dɔgɔkɛ bi yan n'o ye Ibrahima Kebe Kebe i ni su I nana wele jaabi a bɛnna ma a diyara n ye Dawuda Tegete min ye président Modibo Keyita suma yɛlɛmana bi ya san 42 ye ne kɔni tasibila min ye bi ne jɔna la ala ko tiɲɛ parce que jamanakuntigi ma taa yiri feere da premier ministre taara da a ma dɔgɔyama tɛ nka an bolo Modibo ka bon jamanakuntigi kun kan ka ye a kɛnɛ kan a sababuya kɛ mɔgɔ min don I n'a fɔ karamɔgɔ yɛrɛ y'a fɔ cɛkɔrɔba wɛrɛ fana y'a fɔ an ɲɛna n'i ye Modibo tɔgɔ fɔ I bɛ yafa deli ka d'a kan sabula a ma faamuya bi san 42 in e yɛrɛ bolo an bɛ se ka mun fɔ Modibo ko la mɔgɔ bɛ se ka baara kɛ ni min ye don nataw la fɛn minnu bɛ yen ni a sera ka senda a sera ka olu kɛ jamana in ye belebelebaw la. Très bien. Bon, Kassim yani ka nda don I ka o ɲininkali la n b'a fɛ ka foli dɔw fɔ foli kun fɔlɔ n b'o ɲɛsin an daba Ala ma n'ale min y'a tɔ bi n'an bɛ nin kɛnɛ in kan ka kuma mɔgɔ kan mɔgɔ min n'a tun bɛ siran Ala ɲɛ a bɛ siran gasi ɲɛ a y'i to ko caman na n'o bɔra yen n bɛ foli ɲɛsin n fani ba fana ma k'a da olu ye ladamu min kɛ n na o de y'a to bi n bɛ se k'a fɔ n bɛ sigilen ka kuma ni nin miiriya min bɛ n na o mana bɔ yen I yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ n ye gafe de sɛbɛn Modibo kan président Modibo Keyita kan a bɔra nin kalo in yɛrɛ de la Sarun mois de mai là le 13 mai alors o gafe nin dilanni fana n ye san 30 de kɛ ɲinini na o san 30 in kɔnɔ n taara yɔrɔ caman n ye dɔ ɲini Mali la yan n ye dɔ ɲini France n ye dɔ ɲini Russie jamana la parce que n ye n ka kalan kɛ o jamana fila ninnu fana la alors après n nalen fana n kelen ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔ n ye dɔnniya minnu sɔrɔ k'u fara ɲɔgɔn kan Ala y'a kɛ n garijɛgɛ la n y'a sɔrɔ mɔgɔ damaw bɛ yan nɔ minnu ye Modibo dɔn n'u n'a ye kow kɛ ɲɔgɔn fɛ a dɔw tun ye Seydou Badian Kuyate ale ye n dɛmɛ kosɛbɛ livre in dilanni na ale fana bɔlen yen nɔ dɔwɛrɛ bɛ yen nɔ ko Amadu Seydou Tarawele n'u b'a fɔ ma Amadu Jikɔrɔni a fana y'a jeniyɔrɔ fin kosɛbɛ n ka nin livre in dilanni na olu tɛmɛnen kɔ mɔgɔ wɛrɛw fana tun bɛ yen nɔ ni olu lamɔna Modibo Keyita bolo palais la yen nɔ notamment a muso filanan Didi Aïdara o dɔgɔmuso n'o tɔgɔ Amina Aïdara ale fana ye n dɛmɛ fɛn caman na n bɛ foli lase ale fana ma ani Mayi Mamina Jakite hali su in na tora n y'a wele a ko ma ko a degunnen don a man kɛnɛ a bɛ Tunisie a taara furakɛli la yen nɔ bon ale fana ye n dɛmɛ a ko la kosɛbɛ ani mɔgɔ caman da tɛna se ka se a bɛɛ ma alors o bɔlen ko yen nɔ n bɛ foli belebeleba se mɔgɔ min fana ma n'o ka wulikajɔ y'a to n ka livre in kodɔnna kosɛbɛ k'a da a ye min kɛ ka ɲɛsin kunnafoni jɛnsɛnlaw ma n'o ye Bara Boku min ye a b'an fɛ su in na a ye ko caman kɛ n ye n ka livre in dilanni na ani ka livre in lakodɔn bon o tɛmɛnen kɔ n bɛ se ka min fɔ Modibo Keyita yɛrɛ kan Modibo ye mɔgɔ de ye an tɛ se ka kuma kan ka pan hali bi I yɛrɛ y'a fɔ bi y'a san 42 de ye n'a banna sɔgɔmada in na ne wulila 6 heures du matin n ko n bɛ taga kuranɛ jiginyɔrɔ la u ka so Daba Keyitala la komi san tun Wolofobugu komi san tun nana n ma farinya ka mobili ta n ko goudron ɲiginnen bɛ kojugu n ye n ka mobili n ye taxi ɲini taxiw tun man ca kosɛbɛ parce que 6 heures de tun don caman ma bɔ n ye taxi fɔlɔ min ye o tun bɛ taara Lafiyabugu sanfɛla la ne dun tun bɛ bɔ Lafiyabugu de ka taa Wolofobugu n ye n bolo wuli ka jɔ a y'i jɔ n nana ma n k'a ma n ko bon n ko ne bɛ taa Wolofobugu o y'a sɔrɔ musokɔrɔba dɔ b'a kɔnɔ a ko k'i bɛ taa Wolofobugu n ko min ko Daba Keyitala la k'i bɛ yen nɔ ko k'ale yɛrɛ tɛmɛna yen fan ɲɛ k'a bɛ mobili jɔjɔlen bɛ yen nɔ n ko wa n ko Modibo Keyita ka ban ni tile san 42 de bi ye a ko bon ni a t'i degun
donc mbeta musokoroba imbla ou kayro la fait oui sans faire la mbé seginier mais ibe keme fladi ngo problème tala ja musokoroba ye ayaname ensele akadala akoma mbalmage ne boto de flesika sota segene badi donc agnesu beke mobli kono akoni segen tunte ye min trofo ntumbe tay no fe kurale jigi ni sarga bo bebeke kada mo min dilu akonyi murbo ye nya don ne din folo saba u be wolo la murbo tledla ani bi mali akwa awere ba doni ndo ala taxi men fana yikanto ma ko boko ale yere fana ko on dia ka client folo yi ko nale tunya hari keme woro soro on tale ko fe ko atumbetani no fe abe taxi la jo daba kitala la ka do no fe fo saraga boni fen beka ka ban utuma be bi ka ta baraki obe muira oba ira de ka fo hari pi nyebe na bangew adam na de fen fora murubuma galo minu dara la jugu son minu dara la kaso anate hari a sonu tarifana abena to do dondoni hakila bi anda bena se a chamama ka ira ka fo fem chama tumbe fora murubuma alabe tinye bangew anatola do donc ne pse ka mi fo kuma kun fulala weni aywa karamogo amaro bi don soni don to manganga jamana kono akayani mogom yere ka kuma bi sinai moro ka bani wakati hakilila ba juma tumbe ni mogo bi se ka ibolo daw kan ka foko o do bi se ka sinsi ka se ka ke yirwa ka nyesi ama wallah wala kan sababa be amina ya rabbi halbe amadu ka alma hina mulbu ketala amina ya rabbi alma darusman amin angane nyuma alamo here sirama amin bon mulbu bando mina abikumi ne ba fongo nyete kula kwa nyete kula koray mu ambe nele musiga fosan ko ne mulbu ka partisan kabini erdia ko damnela ya don fa ya ko dos man fa ya ikumbe do tona modo de kuso mo ke dos mi ko la jidda sawo o de tiya RDI o kra RDI min ke anta o manyi ngal keta ambe kumbala o sen fa ay mo kuna te long ne kuna te long kateme modu ka men ni modu suru yana ngona kateme kuna te ga bo ne lo asiga wala fobu modu si nyondo be ko bubu nyate anga me lo asela o krefe mo nere ni mur kalande ke moray kana tamna kana maza sakula o denge ko shegmaru nyangate o de tu kala jamangane ku ka sebeli kala isefe bon bani be ke domina ni afi tumna tugo te kula koroymi abikomi anjigi tigede antenye don malikula ko mudo be bandomina antenye don la c'est coup d'état akara fene am angre anga jamana kono abi kuma antum de jamana ko valeur donc ango fo tiela mo tambe kuma chama fo jamana ko re mi atun do bonya hakedo o de tamam lo folila ola o tigi bula je mo fotani o koni ibi ya fa olumade ne koni o de famala note malite afrique naka diwa ko afrique te jere bela ni mo jate mo sebal mo jate ni na mo ko amma hongi haglete mo sila ima fenge quoi bon ni moya dani jama bulu fembi bulu ka karo ko ki mo so dafe ima fentala ni ya tete mo kon atete mo ka fiu tuma do la na ya fo ne ngo jama na kono ngo so nde mo fly gwe ko mo klempe de so wi mo do yin se ko ni ngala ngo ay jama na president mana imana mo gobla ka fendo sa katabli ka mobli kono mi de ma katabla mobli kono yaro yeyewo e be se go bali shan lebli e se go balu bo e ata anyana bon ni nyemo mata aka gula katade ire be siron bi se femme mimbulu o ya ire mina kere fa maso ga fenta o yele wasara be wajuko moro tasmbetinde murbo e mo kere lende amba fu mo sugu do mo kere le ala mo min la adana jogo min tumbala o e wale jogo e ka koto ala ra jati koso bon ya ko se hali murbo yere abaka kala no fengo asmandi to buyewu meto te ka fi ko murbo keta ka yen nke ko de ago ya nyu me murbo be se go luta telen fo ka fu kuyen ke ko de ko go ya ko mo ya fo ma ko to ulangodo to ulango tuntesa
sonjugulango de tinye murboy sonjugulango tunu bon olu na chukumina ni mo mi ye mo nyana ma yere u diali hal bibi na ikato wira yini ga mun ya mara iko faranyonga mo mun be ke ufe iko yini ga ko muna kerufe u ba fiye ko ne mbeni de sorala no ta jamana to ni yini ga ko muna au tato ufe olu buta kumfo meto wira ba do fana ko anga population a tufe bodo woni ko so we na mara ufri ka chaya bon modbo kone mode ne kone mindo ne kuma gele fo ka ko meno nyonde fo jamana ka je ka du kai ka mado jamana faade do ko ambe jamana me ko ni o faade do fami na hinara dewna fami na idlalika adewye fami na sinimiri adewye ka inya jamama ka nyina ira ko yaro mo tama nya mo mangati nyina ira ko abi ko ali ka kra nyina ira ko de nyina ira ko fana te koy akara jamana fe ko jugude anga afriki nyefe fama wala munu ye jamana nyemo yake ne yo jati ibise ga flana sura la peut-être ibise bana sura la ngai bo fo ne ibise ga flana mi fo la fona kra sekuture me se ga sekuture fo bo tiana me sekuture kalama doni bibi na katme ka ko mi ha al dawda ka liwru na hagla anga mo tiya kuma fo akadi an ye de liwru ka traduit kana ngola am o de fe liwru ka traduit kana kula aka ke ngokala nunga ko bawo limana me ngokala nunga te mo chamana ko nga setuye wori ko so na tuye mana sekuture ko ngali liwru ba mo lambo kala na sekuture ko ne ko nga anya bedo wi namara munu sira la anya bedo mo segeme mangani namara ko mo sebela ma kana so namara ma fi akana fo ko fe ko karsa ni ke ko ja abetandi we ko jugudi bon ambe mo tumbe o de fe ka ke mo ibu soro de logi nyimantu kana kursi nyimantu la me o ka ko bet lenendo ute do namara la kuma do be ni yo fuma ire ka fuma ko kini ataka bo hagila ko kuma do mani abe si ko kuna de ne nataka bo anga si ko nyefo no kera tie ne fana ben zangolo dabla se ko zangolo lewo natala be mo bla ko no mbela ola ni kube kuma murbo nere madola nebe kuma murbo kambe jiginyera lade masika fusike murbo mun le fen hal nakara kanta kuma dofo ay nimbla kabwa au bolo ama fenge amna ba wado kama fenge wo no so na fo kwa juger ese eyo memola ni mason ko wa juger se ya do ko fende make akara ko mo le ya mina na ku bolo kodo de sa wiira da mama be akuna mun be cheta yina olu ta fe na so wiye fangata do ngu ya ko be kalo woro de ko kalo woro bo ke ka fangata civil ma nga kalo woro chamante mena de ne kon me mi fo be du de ke muru ye bi ala alma dairo hinela alma dairo hinela alma nema dira ma alma kan nyuma se gina ma ala mi be mo wala yima no ala tem mo si fitri wala jamana do mo se ki fitri ma ala te fitri wala be ni kuma inda yoro la akilla ya mando ko Ibrahima Kebe ebe maufe munu ye mogo kanu ka mogo tangwa nyonya min fana kera muru fe kosebe no e Amadou Djikorani alaga hinala wado nga fonni afme balola tume ni kene nga yashina nga amajoila mu mesega foka fara karamogo ka kuma ni grand frère Tekete Taka ka kuma jayi nanga makro fe flo hakilla o ye kuma mi fo président Modibo Keita ka ko la 600 kuma baloma le do alla kikado ni président Modibo Keita fo avant qu'il jige mina anye min ye 7 frola min la kalena anye ina fo do baraka fo tuko 600 président Modibo Keita ye moye ma clenendo ma ladrido ma keselendo ma ladamunendo madu aka jena bo fo ka tasa ka stayama ay wulika jotkun toro dekun nyani kasula bla o shima ba baritama ko fo a faso ninka se ka kisi tumina faso ka ke faso don sagwe yasa faso don mesega ba no ma tumina donc président Modibo Keita ka sira kun konnala ay fin fe boloda akarila fo ka ta kari aninko yasa jama be se ka hera soro tugomina oreato anfa Dawda Tekete yafo ko dine mogo kundo parce que iti se ka kari ka se fo niveau la ni ka dine mogo ya na ma se sanga doma o kofe ayi chesri
farajow ka ko kuma bɔ a ma dɔwɛrɛ tɛ o kɔrɔ tɛ i n'a fɔ u golo jɛlen no tɛ o tɛ ka sababu kɛ dɔrɔn système mun bɛ parce que président Modibo Keita kun dan bɛ fɛn min na o lutte des classes de n'o sɛrɛ kɛlɛ o de tun y'a ka ba ye donc n'a jateminɛ depuis a ye kɛlɛ da don fo ka taa se jaabi sɔrɔ don ma fo ka taa se fanga bin don ma fo ka taa se ale yɛrɛ ninkɛnɛ karabali don ma n'o bɛnna le 16 mai 1977 parce que a ninkɛnɛ karabala de Maliens wulila le 9 mai d'abord 77 k'a fɔ ko fo Modibo ka bila o kɔfɛ sa y'u teliya nka ɲana k'a minɛ an k'a dɔn k'a fɔ u ye tubabuw bunte ka bɔ an ka jamana kɔnɔ u buntetɔla u ye wulusiw nɔfɛ ka k'an yɛrɛ ta ye mais u b'a kɛ don min na se wɛrɛ foyi kun t'u ye parce que hali ministre dɔw bɛ yen dɔw de y'u ka so kɔnɔ tabali ta k'a d'u ma ka baara daminɛ kan mais o bɛɛ la wulila k'u jɔ n'an faso ye ka faso kɛ fasodenw sago ye o tuma la mɔgɔ kun tɛ furansa sɛbɛn dɔw kalanko bɛɛ bɛ taa kalan kɛ wa kalan ka kan ka bɛn cogo min na n'anw yɛrɛ tabiya n'an bɔkolo ma k'o baara boloda foroba cakɛdaw ka dayɛlɛ an ka jamana kɔnɔ an ka k'an yɛrɛ sago ye donc président Modibo Keita y'o misaliya kologɛlɛ de n'i y'a ka kumakanw lamɛn kunu kana a ye bi ko min bɛ sen na o la n'a ko ko karamɔgɔ de walima a ye karamɔgɔ ye terme dɔ fɔ waliju voilà i b'a ye k'a fɔ exactement o de don hali kunu président ko a ma Modibo Keita a ko an ka barika don du la muso furu la parce que ni furu nagasira ko den barikama tɛ wolo ni den barikama ma mɔ ye i k'a dɔn jamana bɛ lafiya bi a bɛ cogo di donc président y'o caman fɔ on se rappelle le 1er mai 1968 a ye kangari da ko an ye farajɛw gɛn k'u ɲɔni ka bɔ an ka jamana kɔnɔ k'u bɔra u sen nunkun de kan mais k'u ma taa yɔrɔ jan dɛ k'u bɛ munumunu salon la an da fɛ ko n'an m'an kɔlɔsi ko don dɔ min na k'u bɛna mɔgɔ sɔrɔ anw yɛrɛw cɛla u ni minnu bolo di ɲɔgɔn ma ka dankari jamana taabolo la n'u kɛra u b'u sago sɔrɔ an fɛ o kɛra le 1er mai 1968 et le 19 novembre 68 fanga dafirila mais Modibo ma dafiri dɛ Mali de dafirila Mali dafirila minnu nana fanga la n'u ni impérialistes jɛra ka Mali dafiri u ye mun fɔ kalo 6 a kuma fɔra tan nka u ko k'u bɛna Modibo n'a jɛɲɔgɔnw u b'u kiri k'u bila ka taa Modibo bugu la donda bɛ yɔrɔ min bɔda tɛ yen nka u ye dossiers dayɛlɛ fo ka taa se Modibo ni kɛnɛ karabali la u y'a refermer u ma se k'a juger parce que juger cogo t'a la u ma yurugu kɛ u ma dunko juguya kɛ min ye Modibo ye an ye an fa tɛgɛtɛ ka livre ye a ka président sara k'a ta a bisimilayi la f'a wala dɔɔli na a bɛɛ papier jɛlen b'a kɔnɔ sanji 8 ne ma fɛ hali a ma miliyɔn 30 ta 23 sanji 8 président ya a ye miliyɔn 23 a y'o de ta sanji 8 a ka sara donc n'i y'a jateminɛ misaliya kologirin de don mais Mali dɔrɔn tɛ président Modibo Keita comme karamɔgɔ Bamba y'a fɔ cogo min diɲɛ bɛɛ de don ka sababu kɛ mun ye gɛlɛya bɛ jamana o jamana kan n'olu bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri la k'u ka yɛrɛta n'u ka yɛrɛma hɔrɔn ka se ka sinsin président Modibo Keita Union Soudanaise RDA tɔgɔ la peuple malien tɔgɔ la a ye dɛmɛ don a bɛɛ ma kelen kelen on se rappelle en 64 a taara Oshimi fɛ bɔ mun bɛ ka jigin o kan waati min na a taara ka taa dɛmɛ d'o ma Algérie min m'an kɛrɛfɛ Bouteflika a ye sigiyɔrɔ d'a ma an ka jamana kɔnɔ o tun bɛ Gawo de fɔlɔ a tɔgɔ yɛrɛ tun ye Mohamed El Mali a ye denmuso fɔlɔ min sɔrɔ a y'a sɔrɔ ni Gawo ka muso dɔ de donc an y'u dɛmɛ armement ko la k'u dɛmɛ kɛlɛkɛcɛden ko la o kɔfɛ Lumumba depuis Silassiw taara yen hali min ye Front de Libération du Mozambique an y'a ye président Modibo Keita ye dɛmɛ min d'o ma a ma dogo mɔgɔ la donc an tɛna se k'an da se a bɛɛ ma Kore o a ye min kɛ Kore o a ye min kɛ jamana yɔrɔ quoi hali sini n'a ka siniya bi mɔgɔ minnu wulila k'u jɔ k'u cɛsiri sini ye kunu yaasa a ka se ka lakodɔn o ye an ka jamana de ye Ousmane Ba ka discours hakili la baara bokumu yɛrɛ y'a jɛnsɛn kosɛbɛ n'ale ka cɛsiri n'a ka wulikajɔ kɔnɔna ye donc président Modibo Keita ye misaliya kolo gɛrɛn de ye ni mɔgɔ min ko tilennenya danaya faso den ɲumanya i kan k'i jigi sɛmɛ président Modibo Keita ka baara kɛcogo la c'est pourquoi jamana yɛrɛ président y'a faamuya mais bɔ kuma la yɔrɔ la
n'o Thomas Sankara Thomas Sankara tun bɛ école de la Madagascar tuma min na ani malien dɔ de tun bɛ si chambre kelen kɔnɔ n'o ye Lassana Sidibé ka so filɛ de Banakabugu la ani cour d'appel ma jan discours et intervention min bɔra en 65 u tun b'o de ta tuma b'a ta k'a kalan a b'a kan enregistré yaasa ka tila k'a lamɛn n'ale kan kɛra i n'a fɔ Moribo kan donc a ye Moribo sɔrɔ misaliya kologiri ye o de y'a to Toma ka kɛlɛ kɔnɔna la a ye CFA kɛlɛ san 4 Thomas Sankara ma se ka CFA yɛlɛma c'est à dire a ma se ka Burkina nafolo sigi sen kan mais san 2 kɔnɔ président Moribo Keita y'a kɛ an bɛ faso danfani ko min fɔ Burkina président Moribo Keita y'o promotion ka an ka jamana kɔnɔ ka kɔn Sankara ɲɛ investissement humain ko min a yɛrɛ ɲumangana ko o tenef jɔnya baara parce que fɔlɔ i b'a kɛ farajɛw y'a nafa t'i kan a foyi a bɛɛ bɛ farajɛw de kan mais zen ka dugu cɛci k'u don ɲɔgɔn na ka siraw bɔ dugu la o nafa b'anw yɛrɛ kan o investissement ɲuman Moribo y'a kɛ avant Sankara donc n'i y'a jateminɛ hali kanko kabi réforme de l'enseignement mina waati mina a y'a fɔ k'a perepere latigɛ an bɛ kalan kɛ walikan na en attendant a ye silamɛya don ba la parce que fɛn caman tun bɛ kɛ ani silamɛw tun b'a kuma kɛ u taara ba la fɛn caman décision kɛra misiriba yɛrɛ kɔnɔ silamɛ fana kun don a bɔnnaw ye silamɛw ye donc i mana sira o sira ta i b'a ye président Moribo Keita lafiya de tun don a ka jamana kɔnɔ nka nkalon togo tiɲɛ o si ma wɛrɛ ta parce que bi bi in na a dangalanyalen don ko kunu fanga binnen k'a ninkɛnɛ karaba sanji 20 ni kɔ min koro kɔfɛ u ye bɔgɔ ta k'a k'a bɛɛ ka bi a bɛɛ bɛ ka furan hali k'a dan mɛn da mɛntigila n'i y'a yɛrɛ kumakanw lamɛn kunu k'o lamɛn bi i bɛ sɔrɔ k'a dɔn sinon i b'a jateminɛ fɔlɔ Moribo Keita tile la malo kilo tun ye joli ye 26 francs maliens bi a bɛ cogo di kilo ye kilo ye dɛ kilo tɛ falen n'i y'a ye sukoro kilo 80 francs maliens kunu président Moribo Keita tile la sogobu kilo ye 45 de koloma ye dɔrɔmɛ 20 ye ciment tonne kelen i b'a dɔn tonne ye tonne tɛ falen dɛ ça faisait 13 604 francs francs maliens ala tɛ fɛngɛ bɔ dɛ a tɛ 15 000 francs maliens bɔ donc an y'o bɛɛ kɛ avion billet ka bɔ Bamako yan ka taa Abidjan ka bɔ Abidjan ka na Bamako 30 400 francs maliens voilà 30 400 francs maliens donc a bɛɛ tɛ se ka fɔ ka s'a dan ma. ayiwa Ibrahima Kebe an ye faamuyali ko la kɔrɔ Dawuda Tigete nin bɛɛ la i kɛra cogo cogo mɔgɔ bɛ dɔ f'i ma tɔgɔ jugu caman dara Moribo la n'i ma fili coup d'état yɛrɛ kɛlen Moribo yɛrɛ kumakan kun bɛ kasɛti la u y'u fara ɲɔgɔn kan t'u bila bajiba joliba kɔnɔ mais bi an bɛ baara bokum fɔ parce que timinandiya min b'a la a bɛ ka Moribo kumakanw labɔ wa a bɛ k'u tradi bamanankan na i n'a fɔ karamɔgɔ ko a ka d'ale ye cogo min mais an bɛ Kayira fana Kamara fana fo parce que ale fana bɛ k'o baara kɛ tɔgɔ jugu ninnu u nana cogo di est-ce que bi mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko a y'a bali mɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ Moribo ye min ye wa parce que tɔgɔ tiɲɛ cayara fana wagati dɔ la kosɛbɛ. oui effectivement y'a fɔ cogo min u ye ko bɛɛ ta ka Moribo sɛgɛrɛ wasa a kana dɔn a tun bɛ cogo min yɛrɛ hali bi o ko bɛ sen na alisa hali bi o ko bɛ sen na baara bɛɛ bɛ kɛla wasa Moribo tɔgɔ ɲuman a ye ko ɲuman minnu kɛ o kana se ka dɔn a mago bɛ jamana in kɔnɔ yan a mago bɛ jamana kɔfɛ nka ni ala ko min tuma ma se a tɛ kɛ mais n'a tuma sera i y'i kɛ cogo cogo i tɛ se ka bali Moribo ye mɔgɔ min ye a n'a ka a ye waleya minnu kɛ ni bi a bɛɛ bɛ bɔla doni ka na ka sankɔrɔta ne misali dɔ bi ka taa kuranɛ jigi na u ka so fo ka taa bila premier ministre k'a fleurir la a kaburu kan ne tun b'a bɛɛ la an tɔgɔmana ka bɔ u ka so fo kaburu la fo kaburu la mais n bɛ min f'i ye o la n ye min kɔlɔsi n'a ye nisɔndiya yɛrɛ denmisɛnninlamɔgɔ tun ka ca ni mɔgɔkɔrɔba ye o bɛ mun yira o b'a yira k'a fɔ denmisɛnninw commencera ka Moribo dɔn alors minnu tun t'a fɛ a ka dɔn u ka siranya daminɛ dɛ parce que ne dalen b'a la baara minnu bɛ kɛla sisan nɔ ni fɛn ma fara nin kan fɛn tɛ bɔ a la Moribo n'a ta wulila de n y'a f'i ye cogo min u ye tiɲɛni bɛɛ don s'a ma a dɔ ye mun ye n'an y'a ta jamana yɛrɛ kɔnɔna la ale ka laɲini tun ye an ka se an wasa don an yɛrɛ la mɔgɔ diɲɛ kɔnɔ n'i tigɛr'i yɛrɛ la
harni diɲɛ bɛɛ y'a jigi da i kan i tɛ se ka ko kɛ mais harni diɲɛ bɛɛ y'a jigi bɔ i kan mais e m'i jigi bɔ i yɛrɛ kan a ka ca Ala fɛ i bɛ laban ka nɔ bɔ o bɛ mun yira an ka jamana yɛrɛ cogo ma filɛ bi Modibo tun y'a ye k'a fɔ minnu b'an bolo yan nɔ fɛn minnu b'an bolo dugu jukɔrɔfɛnw sɛnɛkɛfɛnw bagan maraw fɛn bɛɛ n'an y'a essayer ka n'an sinsinna o kan a t'a rimɛ gɛlɛya caman bɛ yen an b'a fɔ ja an tun b'a dɔn k'a fɔ a ko bɛ se ka nɔgɔya a misali mun e ka taa bi n t'a fɛ ka n da don ko la ka joli kɔrɔw don la mais bi n'i y'a mafilɛ jamana jumɛn lemuruba bɛ kan ka lemuruba latunu bɛɛ ɲɛ b'o la or anw ka lemuruba sɔngɔ ka dɔgɔ n'o ta ye siɲɛ 2 mais an kelen bɛ kan bila ne ye sɛgɛsɛgɛli kɛ dɔgɔtɔrɔ bolo u ko nafa min bɛ an farikolo la kɛnɛya sira fɛ an ka lemurubaw la a tɛ an bɛ girinna lemuruba nɔfɛ a t'o la mais pourtant o sɔngɔ ka ca n'an ta ye an bɛ tila ka kule k'a fɔ ko wari t'an bolo an yɛrɛ t'an b'an baw la o sɔngɔ min ka nɔgɔ an bɛ taa wali ta sɔngɔ gɛlɛn ta mais n'an bɛ to tan k'an bɛ wari de bɔ ka t'o ɲini o tɛ donc an kana fɔ ko wari tɛ yelan bara a bɛ tunna an yɛrɛ de nɔ dɔn o ye kelen ye Kɛbɛ y'a fɔ sisan nɔ faso danfani ko Mali de ye farafinna bɛɛ dan kɔɔri sɛnɛ la mais an ka est ce que bi n'i bɔra yala k'i yala Bamako i bɛ an ka gesedaraw ye gesedaraw tunna fɛn bɛɛ ye filipe yuguyugu alors que anw de bɛ bɛɛ dan kɔɔri sɛnɛ la o bɛɛ bɛ mun yira an y'an ban yɛrɛ la an tigɛra an yɛrɛ la Modibo tun ka baara ye de an k'an yɛrɛ dɔn an ka da an yɛrɛ la an k'a dɔn k'a fɔ Ala ye se min d'an ma n'an y'an wasa da o kan an bɛ fɛn fɛn ɲini a ka ca Ala fɛ an b'a sɔrɔ nɔgɔya ka tɛmɛ n'an y'an bolo jan tuma bɛ kɔnɔ kɛnɛma a y'an sɔn donc n bɛ fɛ ka mun fɔ o la tɔgɔ tiɲɛ in na novembre 58 novembre kalo san 1958 référendum kelen septembre kalo la farajɛw nana ni an jɛnsɛnli o ye jamana ninnu koloni ninnu bɛɛ kɛ jamana ye u dama jamana ye bon o sen de fɛ novembre 58 la Soudan territoire colonie créera bon Soudan colonie créée o y'a sɔrɔ Modibo ye laɲiniw kɛ ka don jama la ka taa yɔrɔ bɛɛ jamana fan ba fɛ bɛɛ ka mɔgɔ ɲini k'u hakilila dɔn ka miiri u ka haminako ye min ye wasa ale bɛ se k'u dɛmɛ u haminako sabatili la o de kɔnɔna la a y'a ye k'a fɔ n'an y'an fara ɲɔgɔn kan ka coopératives dilan an ka sɔrɔ bɛ se ka yiriwa kosɛbɛ coopérative dan tɛ dɔrɔn k'a fɔ an ka baara kɛ ka sɛnɛkɛfɛnw sɔrɔ dɛ mais hali a tilali an ni ɲɔgɔn cɛ an ka kɛ coopérative fana ye mais an m'o kɛ gansanw mais bi u y'a kɛlɛ o wagati la non a b'a fɛ ka nin kɛ ka mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ dun tɛ kelen ye mais bi sɛnɛkɛlaw ka coopérative tɛ yan kɔɔri feerelaw ka coopérative tɛ yen jɛgɛmɔnaw ka coopérative tɛ yen nɔnɔ feerelaw ka coopérative tɛ yen Modibo tun y'a lawuli de kama n y'o de f'i ye tiɲɛ bɛ laban a n'a to don maintenant coopérative consommation u y'a ko non a b'a fɛ ka mɔgɔw bali u ka jago kɛ mais a ma k'a kun fɛ Modibo ma fosi kɛ k'a ta a yɛrɛ dɔn hakilina ma a donna jama de la a don jama la pour que ka jama hakilina ta dɔn walasa ka baara kɛ n'o jama hakilina ta ye a m'a daminɛ indépendance kɔnɔna dɔrɔn na dɛ 1947 Modibo ka taa 47 san 4 47 48 49 50 a jɛra ka sara kɔ a ko n bɛ baara bila n bɛ taa don ka jamana kɔnɔ ka jamanadenw haminako dɔn k'u kuma ɲɔgɔnya k'u miiri don n'u bɛ se k'an hakilinaw fara ɲɔgɔn kan cogo min wasa an bɛ bɔ jɔnya juru la san 4 dɔrɔmɛ 1 tɛ d'a ma kalo la a tun bɛ balo n'a muso ka sara de a y'o san 4 kɛ a bɛɛ bɛ n ka livre kɔnɔ n y'a ye yɔrɔ dɔw la dɔw tun y'a sɛbɛn k'a ye san 1 dɔrɔn de kɔnɔ mais ne ye sɛgɛsɛgɛli kɛ gouverneur nouveau o ye fɛn minnu signé décision minnu signé k'a fɔ disponibilité dira a ma a bɛɛ bɛ n ka livre kɔnɔ de 47 48 49 50 dɔrɔmɛ 1 tun tɛ dira a ma kalo la a jɛra bɛɛ ko a bɛ don kungo kɔnɔ tuma dɔw yɛrɛ complet 2 de tun b'a bolo a muso n'a min nɔgɔra muso bɛ na a b'o ko a b'o passer a b'o don a bɛ taa ka mission na tuma dɔ a bɛ nɛgɛso kan tuma dɔ a bɛ fali kan tuma dɔ a b'a sen na san 4 o bɛɛ la ka jamanadenw hakilila de dɔn wasa a bɛ baara kɛ n'o ye bon o de kɔnɔna la a y'a ye k'a fɔ ko 58 la Soudan colonie créée a y'a ɲini ko hali commerçant u ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ coopérative ye o tuma na jamana bɛ se k'u dɛmɛ mais ni mɔgɔw jɛnsɛnnen bɛ u dɛmɛni ka gɛlɛn mais n'u fara ɲɔgɔn kan u dɛmɛni ka nɔgɔ dilan donc u tun jɛra n'o ye bon coopérative consommation o fana tun ye mun ye o tun ka laɲini ye de ni minnu sɛnɛkɛla minnu sɔnna ka coopérative dilan u ka baara kɛ minanba n'o ye champ collectif ye u mana champ collectif ni baara ni gouvernement ka dɛmɛ ye u bɛ sɔrɔ min kɛ bɔrɔw bɛ dilan usine dɔ tun bɛ san u b'o bɔrɔ dilan o tun bɛ di coopérative de ma n'u ye suma min bɔ a bɛ k'a kɔnɔ u b'a feere gouvernement ma mais u nana ka nkalon tigɛ ko Modibo tun bɛ bɔrɔ ta k'a di mɔgɔ ma wajibi la k'a fɔ i k'a fa ɲɔ la n'o tɛ i bɛ minɛ nkalon o ye kelen ye
coopérative de consommation tu n'y mouillé commerçant vous tombez balolani sous ma ferredi donc comme voilà chama boubou ou beta coopérative là ou tu beta ka souvent chama ça ka black refait ni gela nana ou ba boka faire son gela bon akoko poisa ko kele dube carnet be di dube ma mo hake mi bi ka sokono o mo hake de souvent be di ma coopérative là wasa dron mo kanana ni wari be minu ka teme minu kan ka chama ça ka black refait ni debu nana ba boka faire donc coopérative consommation tu fera kunyode mo famu wi ngalon teke ka foko no aya iseka keta no aya iseka abena borodi Sénégal ma aya ni fa no te na ma fa mba bla kasura tinyete bo tinye flendi bon o fana bolen ko yenu aya ye ka fo jamana fana sin bere bado e muso yi jamana fin ni ye muso ke bolo ko fe fenye e ka la nyimti sabati ale yo donc abit ma jam au delà où est ton dossier amani ka kufere muru boy fen ke ani jama de kumana ka ben la ni jama ko mi harna so ale manda ya ba fa aka ketenu donc au sigilo we commission sociale des femmes sigi 1963 samba kelini keme konontoni bi sab e bi worni saba au commission sociale des femmes ni au ka bara bolo fra utun kacha a bala bolo fra tunye do tunye muye ka muso son hakli parce que ni ame kenya denka kenya a fol asunye bade donc utumbe muso digi den topotoli chugula anka kauna théâtre muso de tumbe théâtre mundlan ou be bosu fe kata théâtre ke nyombara kaira ha ko kan kata chugumi wasa la nyini yemi nyoka saka sabati bon mo famu nana fokwa ko murwe muso la bo muso bu chewbulo su fe be théâtre la muso tladu chela kalo muso yire de tum bena la kafu benike ni betu nye kodi min tumbe la be sabati nati la damu nyuma nati ka dabana dim blasera kan min bato gere do be utino mais bien me chudi bebla li rema kudita na 68 ko liberté bebla li rema ambe chudi mabi bob mako buyi ka de circulation na ibe mo ye ube kokela yere bi bulu bi dare ba fo mais est-ce que haridi baganye saya na to la be buri mais ya mo bitu redi saya ma o be so lamuna la folie mi nana kudita la 1968 ka bebla yere ba ko liberté min ka di minye ba ke ka kalamina ka narasi ka ladamu na ka narasi du kono bebe grina wari comme na so wari ba ke fembe ka so wari be kanka antak nyana ka so ambe min nyano fanto sorla donc ne pse ka mi fo o ro na muru ka kuka o yeni yani ndaka se milisi ko dum parce que o fana to tie buana de milisi to tie buana ko sebe to tie buana parce que milisi era tu yemu ya kumsiki kunyemu milisi en réalité milisi créera 1959 Milicio mouvement pionnier Union Sonnaise RDA ka jeunesse ka congrès mi en décembre 59 où dia ñini parti fait ko kan nous fait aussi milice tinye bolo flade milice populaire ani milice secrète o tumbe jamana service de sécurité ou de débat dugona ka mafle jamana dugube yoro mi ka boko fe kana konna la minu bina nyani mi ka ulu ka barat ni ulu tinte don mais milice populaire ulu de tun donné no bon ulu ka barat ni munye korosili en fait ou ka bara fana tunye uni armée tumbe nyon tayero de la danfra boni nyon tayero de la armée o tunye état tay mais milice o tun lié parti de là donc parti et milice sigi wasaka jamana deun deme lakana sera fait lakana te donc ka foko ka korosili ke minu wetnyeni ke zone fon ka aku bali o dronte lakana ifana jamana kan nafasro sira yiri wali ikaka ka munke wasa minu ba bara la minu ka bara ya ni ube sara asara kama eki fanga faru fanga wasa abseka nyatku mo te mi fo plan quinquennal bané 66 ou yeseke sekelike impôt doni gouvernement ka impôt doni drome keme o keme wasoro milicier tani wulon la ladu milisi impôt la mais mo to fo milisi ka tele la itunte farnya ka sugo fara ke yoro la yoro mintu yamari alente mais bi fali soute ke la dibi ka fere moma milisi tele la itunte sunguruba soye du jabala ko milisi tele la ite moye abe yala la yere ma soufe ka tieni ke zone fon ite farnya bon mais mo to fo n'y a de fili na yero de la parce que nous tala ka blaga ou betu hakima ko famu kanya et puis to fana tumbala ou luka na nyini tunyede ka tieni ke mimbato muru ka fanga be jela ni betu mbala donc milisi tayo odi ni mo nana ka foko ni ko kera mais milisi nyali femme nya auto fo mais c'est vrai que tieni fana kera donc ne hakilla en cas essayer ka hakli toanyere la ka mafle anyere mo miye parce que anyere ba fotu mabe
jidon sudon yɛrɛ dɔn ɲɔgɔn tɛ jamana fɛn fɛn kɔnɔ n'i ka kalan kɛra de i b'a ɲini ka tɔw de dɔn i t'i yɛrɛ dɔn diɲɛ bɛ wuli i tɛ taa ɲɛ mais bi mun y'a kɛ an ka école bɛ nin hali cogo in na c'est parce que programme minnu bɛ an ka programme tɛ o tɛ denmisɛnninw la kalan u yɛrɛ dɔn na mɔgɔ mɔgɔ n'i t'i yɛrɛ dɔn i tɛ se ka k'i yɛrɛ fɛ n'i t'i yɛrɛ fɛ i tɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ n'i tɛ se mɔgɔ wɛrɛ fɛ i tɛ se ka k'i ka jamana fɛ mais kalan bɛ kɛra an ka école la a tɛ fosi yira denmisɛnninw na yɛrɛ dɔn sira fɛ mais o de y'a kɛ u kɛra tan nɔ ka bɛɛ hawuja ka kɛ komi ni wari tɛ dɔn an tɛ se ka kɛ fosi ye or wari bɛ tiɲɛni min donna an kun n'an y'a dɔn an bɛ hakilina wɛrɛ ta min tɛ nin ye donc ne tun bɛ se ka min f'i ye o jaabi la o ye nin de fɔ. ayiwa karamɔgɔ an ye min mɛn sisan président Modibo kan o b'a jira k'a fɔ ko du kɔnɔna de ye den ladon yɔrɔ ye yaasa ka se ka jamana nafa e bɛ mun dɔn Modibo Keyita kan a n'a ka du kɔnɔna kan lamɔ cogo la. bon tigɛtɛ ye min fɔ nin ye a tɛ se ka tɛmɛ o kan komi a kɛra an bɛɛ de ɲɛna yan fɛn min yɛrɛ bonyana ne ma fɔlɔ o koɲɛ in na o de tun ye anw ka indépendance ka bila retard la a kɛra komi jamana mɔgɔw tun t'a kun dɔn quoi caman b'a faamu Modibo tun y'a ɲinina de an ka Afrique occidentale an bɛɛ an ka ɲɔgɔn yɛrɛ ta kɛ ɲɔgɔn fɛ ka jamana ninnu kɛ jamana kelen ye an ka baara ninnu ka gɛlɛn dɛ sabu a tiɲɛlila bɛɛ tɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ quoi u bɛ dɔw dilan i yɛrɛ ka so surtout minnu y'anw ka jamana mara n y'olu dɔn ne bɛ ɲini k'a fɔ ko i b'a sɔrɔ Modibo fana tun t'u ka nkalon dɔn quoi parce que jɛya tɛ se ka kɛ jɛya ye o i farikolo jɛlen o n'i jɛlen don o tɛ kelen ye o n ko Bitɔn tun mana k'a ka jo sɔn na n'a tun ma yefuge sɔrɔ n k'a tun bɛ farajɛ de ɲini k'o kɛ jo sɔn ye ale fɛ farajɛ de ye mɔgɔ nɔrɔjugu ye wala ni jɛya dama da tun t'o kɛ o donc hakiliw tɛ kelen jamana ka ta kelen nafa min tun b'a la ka bon nka a y'a seko kɛ an yɛrɛ baramɔgɔw de y'o tiɲɛ yan minnu kuntigi fila bɛɛ yan an ka worodugu fɛ kuntigi ani sahel fɛ kuntigi olu de y'o fereke a bolo ka bali ka se ka yɛrɛ ta in kɛ mais olu y'u ta nin kɛ u bɛɛ tɛ lahara bi u bɛ Modibo lahara bi Modibo bɛɛ bɛ ala bolo ye ala bɛ n'o minɛ cogo min ala b'o ɲɛdɔn nka an kɔni bɛ Modibo ta cogo dɔn kamasɔrɔ a ye fɛn o fɛn miiri a ye jamana yɛrɛ ka bɔli bolo a y'o de miiri bon n'olu kɛra minnu y'an mara nin yalɔ n'olu ko a ma ko tubabulanko don tiɲɛ b'o fɛ kɛ a bɛ se ka kɛ tubulanden ye cogo di sa ale b'a faso de makarana aw b'a ɲini ka mɔgɔ de dun hali bi olu yɛrɛ filɛ mɔgɔ dun na i k'a lajɛ u b'o mɔgɔ dun min na bi na an k'a lajɛ kunun de bi u yɛrɛ seginna kɔfɛ de o n'i y'u lajɛ n'a sɔrɔ u tun ka ko sigira tiɲɛ kan Faransi tun tɛ segin kɔfɛ ka se nin hakɛ la o de kosɔn i ka ko dilan tiɲɛ la hakili la u ka gɛlɛn dɛ nka o de ye laban ye i b'a ye u bɛ segin kɔfɛ ka taa se a laban u bɛna dala gɛrɛbu k'anw yɛrɛ fɛ yan ba nka aw fiɲɛ ye anw yɛrɛ ka jijabaliya ye ɲalila man ca mɔgɔw rɔ ɲalila man ca yɛrɛ kɔrɔ mɔgɔ de ye Modibo la sɛgɛn kosɛbɛ ka tɛmɛ yɔrɔ ɲɛfɛ mɔgɔw kan a bɛ fɔ ko mɔgɔ minnu yɛrɛ yan ka ye dɛ hali minnu bɛ kuma ninnu fɔ a caman y'o de n'a ka d'an sisan a ye ko ɲuman minnu kɛ an k'olu jate n'an y'olu jate u b'a fɔ ko a ye juguman minnu kɛ ko mɔgɔ tulu de tun b'a bolo k'i mɔ a la dɛ ayiwa an k'o kumaw fara ɲɔgɔn kan bɛɛ tɛ se ka kuma a ɲɛna dɛ an k'olu kumaw ma kiti an k'a suma ɲɔgɔn ma sa an k'a kɛ ka ne kan ko ye a ka ko ɲuman kɛlen an'u ye min fɔ k'a y'o kɛ hali n'a sɔrɔ a m'o kɛ an k'u suma ɲɔgɔn ma n'i y'u suma ɲɔgɔn ma i b'a dɔn Modibo ka ɲuman kelen de ka ca bɛɛ ye kalansoba ni fɛn jɔ an fɛ yan a bɛɛ ye ale nɔ ye ayiwa o tigi hali n'a sɔrɔ o tigi porokotora ka fili kɛ yafa bɛɛ k'o ka fili ko parce que mɔgɔ min b'a fɛ ka ɲali kɛ n'o filila o ɲalitɔ de filila o ni tiɲɛlila tɛ kelen ye o yɔrɔ ninnu an k'a lajɛ mɔgɔw ka fɔli mɔgɔ tɛ kisi fɔli ma dɛ nka fɔli kɛ tiɲɛ ye sa o de ye ko gɛlɛn ye bi bi in na u ye fɛn caman fɔ a caman ye tiɲɛ sinna de k'a yɔrɔ bɛn ten dɔrɔn k'a fɔ dɔw yɛrɛ ta fɔ ten hali u tɛ nafa sɔrɔ a la bon surtout minnu yɛrɛ y'a bɔ yen olu ta ko ka bɔ a bɛɛ ye jamana k'i sigi an y'an sigi Modibo ye nin koba minnu kɛ jamana ye an k'an sigi k'u lajɛ fo lakuru ninnu y'o minɛ ka to o mara fo k'a faga bulansi ma kuma o de kosɔn ko mana kɛ bi ne b'a fɔ ko Modibo hakɛ de b'an na ale hakɛ de b'an kɔ parce que ni mɔgɔ min ma ɲuman dɔn hali ala t'i fɛ o an tun kan ka Modibo ka ɲuman dɔn de sabu du dira Modibo ma salon de tɛ décembre wala bon e k'o lajɛ ale de ye du di bɛɛ ma yan a ma fɛn t'a yɛrɛ ye du nana d'ale ma hali a tɛmɛnen kɔ minnu nana fanga la u hakili ma na ale ka duko la fo salon de n'u hakili jigira ko tuma dɔw la ne yɛrɛ bɛ miiri n b'a fɔ k'an kumara kan min kɛ n ko peut-être o de y'u hakili jigin awa karamɔgɔ ni ko in ye ko gɛlɛn ye dɛ bon i b'a dɔn ala ko ni mɔgɔ ko fila bɛɛ ye kelen ye lahara ko ni diɲɛ ko fana a bɛɛ ye kelen ye min mana kɛ ko ka o de fɔ
min do mana fo fana ko ko deke na yo ma je dro akara ko re ni fole make wala kele ma fo o ma iduna bina ni duna bina o resultat de dore ni misako mo mo tumba ma fo bibi na ambe nyebe jema na la do fo ro tan si bulo biu ni ko be ki be militien de la gosi ni mo do ta jo nya kamar fa jo la ki gamoto boy bulo ambe bo kala mo be du kono bi militien o tila o tumbe se ka ke mo militien o de tumbe ni ko be ke amanda ka so o le tumbe bolona ne mo ngonte ko reyne bolona ise bana fenti o fana ni hal nu yi bolona ni ka 40 ira ki dalu fo o tunde fengilo o tunde fo ikila kana ke sa hal ni muso yira fi ka o furu se banira ni sere de ko comment c'est en bas rien ne série amba fo ndet mo gamene mais amba mina ni rien ne série tara quoi ayana ko ngolo ni série tala ko ko jabi tala fana ko ni ma ko ke série ko no jabi tolo wala mo jabi be ke jugumande ay beba kalama bi ni fuma une folie en fait kamodo bo kuma fo bi yana far fonde be ke nere la ko parce que ndu se kuntu degunendo ni ngani ko beke kana ansi ma fen fo o ko kambe su ambe na marato na ma fen fo an se dor le ka fo anda la yeni ngani am se ko nakal nanu la kali nyoy na be mo do hagli jigi do fana bu kum fera ko do bu kum to fo kala ma min for yo bode bo do re fana mo ko se wala mado o betla ka mana kuma fo muribo mo kasra ay rete sunya muribo la de chusil ne ko ne timado ne baye o ko so ntumbe mo min do mo no te muribo ana se touré ka juma fu ma bele tigen son nguna de ko ni kuma ju fo ma bo e mi be ju man fo anga yere konte boy anga go fla konte bo ka danyon ko iba do la ku ka fsa ka temika ni mana ko te mana ko mo yi mana ko mana mine ni mi de be ni misa bo ni ande sele yan ko be koro awa ko ni du tigi ye du musaka beta ka ma ko ni du mun ngo na do o ta sore bulu de alaba na tay kun sie mo wore koro ala dum be sirawo de nya anga na tan kun sie mo wore koro bo atunga go farajo yere me hanu be kuma kan u ba ka kiefo o yi wajibi bon il sait que faire foko mun ya amene na nous tu me sais que faire foko ba foko ba juger est-ce ou da magaro la harek likin halika foko ama se ka amake ka fa amba ji ko foko mala ere peut-être nous tu ngam yo fo be jigo la ko sebe ikana na nse kuma ba asun te se ka juger itna foi foka foka eni aya mori bo ko ni ay wan ko ni fe ne ba awal jumna de sabu mo mana keta keka iban kebalima o tigi abe fudu mako wal ju akono je ale ndedu jamana ay jamana mine kuma ere bulu fende kana ke fo an fuga do for dala be dusro ale dusro salule elo ada ka bako aywa anga hakli do ne ko ne hakli mal mo ka anga hakli modbo ko ina kana ko te kwa sale ka banade aka kele umbeyo aka kele mbi na masiko si wala imano bibi na ka mal de republika jo ka fo ibramo do be amba fi ko ka president o ka ke modbo nyoy itna fu ne be siraw nye koy modbo la bana jo min dakana na la bante ibi ban iti son fi donc ni sirana ibado ro ka fo modbo ta amma ko nyumangala de amma ko nyumangala sayate ko bane koy mo be sa me atoko matunu aka kelo si matunu amba be fo mo be diana bi tiado dem sen do be uta kalama ma amba fo mi go dem sen be bo kalama o fona baraji do de o bo kalama ka fo mo do tun soro lanfe yado do busi ko na president man soro sa mi ngale ngo president man ta soro ko an ti president man soro ko nganyo mi na chugo me miro ma ban ka fo ko ni president man soro la ate soro de an soro la on fe o an manga fo ala ibre ko aduna tande bo ala yan so president man o yoni manya ke ka ko be femu fo bo nye ene place ko mi fo ale tu ni da kande ko en Afrique occidentale ko nga na nye ene place ta nyon fe comme ça ta nyon o nda nya to yo même o be jama o mo ko ta nya lilaw o lu la ka korale yo o mun ka korale o le kera tieli la sababu yi ba o ma bo ado ya America ka jamana ko o ni Afrique mana fara nyonga ko lu ka na fa bataille ko lu teke ka jamana teke mi sibaye mo go nono mi amo ye ko sayna ma akara hali wulu baye ko sayna mo ko mako ta nono la ko ne o jama ko kera wulu baye ko sayna mo sima ko ta nono la akara me nyana o ko mo le bi fe ga jena ikilendro ikile ki ka ko nyebo ika to alama ambana yo o se ge mi na kifa ko mo yemuro mi na to mi na nga o ka yala ka ambe fa ambe ga mi fo no se ka fo ko nyeto o munu ya afa hakila wuli ya fa na wuli la nyonga maka nyonga fa o abe nyon fa kana soto peut-être atete me flaga bi amado sabade do ne tiya ke flade
bon mo ma wulu fa ko mo mo fa ba de nyon fa wulu de nyon fa ba nyen do bibi na wulu ko so antara ke worbo ko yorola ba ko me do de kanga manga me be jamana ko ko anye ni ko le me fe anga president ko balolendo ayu wele ante kron fe kele ni anta nye don kuy Musa balolendo Alpha B Amadou Toumani balolendo hali jongunda mi do kala ubey angu wele kana ko kele yi kunye mu ka nye fa olu de ba nye do bise me nye fe ni kele de ba nye do le olu ko ni mo na ni kuma chama rango bo na be min fa la weli hal na nya wele sinya men ngere de foko sabu ne te kele nye do ni tara dem so no so kele la ngi bo ni ngade ko akradi ika kuma folo ko akradi uba nye fiye be so ka bancho ko nyana ne ta nye do e ba bancho ko di abanga gode sango mo bu hake ba no fe atebende ala te ya fa man na fiu fa mo ha kono je aw ya sego bela jere ka seko be ga fuka nyina ayre ko aw kono tiki fili ka ke ko mi fe make o ka jugude amin aywa ala ka ne sababa amina rabbi susuro mele kono fe halle mi be kuma ko do ko mo do bono fe mele kuma dabna la maliko kan dro ko ala ma hinna mo do la fo ala ka la rosuma iko fo ka sro ki ka kuma dabna ikera horon ite ga dore ko de me ango fo nyon lo ko sebe mi ma kuma sala ko fo lo fo ko ni kuma bata ni mo fo ya ikira to nyon la doy ne ko ba yetinde ala ni sara an ko so no sa fm ni na ala mi ga ke ko la ko ka chama ba che ka ta do ka buda la o te jonnya mbala nga no yo beto e ka jeya aka juru bana wo kuma sa de Karamo ki ka kuma son jila mi ka ba ko droit meri mo ko ulu ci blama ka fo ko président Modibo ka furu korobe ko abe dabulo mina o mandu uluye ulu ba nyini jamana nyemo fe o kala alno asoro feno be se ka ta ka keneka memorial la walma fena o ka fsa abe takabulo mina bi ngaba ko droit kaw o ye bataki blaka na ko ga telephone ti kulu kon ba nyini anga kuma la se famaw ka me Modibo Keita ka foro min be Gabakoro droit wala ko hectare nani ndo ka doya san ma be dabulo min u bolo o mandi sigida la mogo yere fiyo sege foro in fere la ke afrila titre la ba bon ibado Gabakoro droit ka o de message black na me do ni galama foro ko ina parce que centre de ban fait ko centre Pierre Michel bon Bruno Michel o ka centre de la yado fana ngani anyuma centre do halli be mani kuma fo kana temaka ale to père blandi ay to église de la ka fo ko nanye jamana deun kala ku da kala karama amudi barla kabi kuma nyemo ko jamana ci ani père to ma bana parce que le sirana ko gouvernement français kana ko ngosiuma o kumaina ala bana kata ire sa ayre ka warla ka labbe nere to yondo be ko Richard Toye o ya ka kalanke inde o de chemne se machine bandu ale de o cha kon do rusi machine be ale ba be kuna o fara yo miriata o miriani manta ko barabange o bara fana ka bon ko sebe bon c'est que olu ye bara do di awma ne maître maçon li bon ntumbe association commune 5 là o ye bara ndama abe million bisaba ni turbo entrepreneur ou la no fe mangana wulu ko ay ko bara indira di parce que association no ye fandawde pour demo ku ka demo ya balo ame bara ndu mo ko so awdu awba bara la be fengini ndila wu ko be ke ko ka tana dawma de nere de ti bara nyemo e nye Modibo ka furo in chugo adon o de tiembe ali bo nyama ma jora ko bo so de jora la bon na dun tumita e yoro mo be tumita kumbende ka fo ko Modibo president be na bi ba kumbe atali sigino fana kera here do e wala o yoro mo wala be bi tanya fa se mi abodla Modibo kera jama jigide ala de ba nyedo amba nyine ambe nyuma jigidaye ala ka adarosma amina rabbi nye kera ka furuko kalama o bara inde senfe bon anyo bara ke fuko taba awa o che fana mo ngani anyo amba ko Bruno Michel centre Pierre Michel Joba halbiya ou formation ke ka de de o yo de gilimi ngena nga jama tun digrati hali ambe commune jamane parce que kunu namba chema kunde wa dowlaw ne ni kalansa to kalana kankala kange ministry ndese ga hali tiga woro ni moy ka ministry ala na ko do ke wa wo bara wudi bankuna to si ba ibado ala ka toro te jamana nga ya fonctionnaire toro de bien no ta ala ma toro si ke am ga jamana yere na bolo fion wallahi aba ma ko
mais ala ni fonctionnaire nous atenya fiu ala ni na murbo rebi atenya uyu bolo do nyomolo kaba uyu bolo do nyomolo ka nyom former ko sebe a kenya bela uyu sala katame subaka ubisi namara la katame subaka ango fo kene kan ko de be kene parce ala ka toros angana ala to ci nyango jamana torla kabni murbo rebi la awa o feyni besina so rasul nanu de daile ko bla mo ka wuli ne retunta do fiu ko sorati bengalodi dunta do wallahi parce que am fi sorati mun ye o fi sorati di keli dronde do kan kalon tiga to nya soro ko atasi ka manama kuma fo fiu sorati bengalon tiga ayi al la parce que am ko sorati re femi amene asiri afa ale bo dronde nyado bon ni oluna na ngalon tiga ro ka ubina ku ye ku de tege ko kalo woro no kalo woro na ke samu wana sabay kana mo ambo la kala joyi o ba ngon no flite o samu wana sabane amanya fu yere da ma yere de wulata kabla jogona oh mi semina o okute bon kana laba nana foka to e fly bi wa sabantanya donc mo tani motan nan donc ala yan kuna dia o kunti yere balole ndobi atunga ya ndungu wele ka yin ka kono fekele na wode tunga ne mais ndi ro manyo mo maso ne ku mo ba o lu una ni kuma chama bank ma ka chao son kuma de manjano de bank ma ka chao ko na kuma chama kwa ni kuma do fo kamera jadi ko ko resultat so fo ko ngone be mindo ala wodini bo ne tanye do anni ko be fe fo ngele ina même voilà ne matai amakenya bon amba manga me de ku bira do ko yakata mais munu be jamana kuna lu ba nyedo wado mindo amanu tman balolendo Musa Traoré balolendo Alpha balolendo bon hal jonguna mi do ngala funa be balolendo angu wele ko yini nga ko kele yemu yo ga nyefo anyi u kanga nyefo sabu numa nyefo nga go do ko akuti na songa ngonu ma so anga fuye ko angelela anu kelela pa aw tegorba munum be ambe ngo ya awye no ta munum ba awye fe ngo be tira lara donc aw ne tegorba be an fana institution doti anga ku wele u ka nyefo anyi o no ka kamera o ma nyefo nu mo nyefo anga se dore la ga me u retraité sara na mi do ma mbote yake na yo tiga na bulikijo ni ma adama de yado ni shira ko ngola ibno donde bon tramo anga ko ni ala ka ne sababa amina rabbi ngol me femi fala toujours de ko me do de ke murbo ngelena me do kay jamala bon ngaran ko de ke semi me nyewde we ala ma hina ala ma daro suma amina rabbi dawda tikete kuma ine am daga dima kebe abe faga faranga doke c'est que mba fait suina en kan sisi ngalo minu tira ka fo murbo tumbeta ka so nyete andu nyembala ka fo are ka kuma kan fe na be jensena bi mo tumbe mi fora ani ale ka kuma kan be minira dan fara ba de buru nyonche o e tnie fankele tnie fanflana ale tunye kuna fulu mi di ka fo nama sabali nama ko do be na moto e na trasra do fe ambe sraminye antita kadan jamana to de chugurabi amori labi galo inta strafe mba fe ka mifo akuma kan be no abambolo ni mo mba fe ka la me amba dima uyi kanto wakati la ko murbo ko baga marala o baga be minumbolo beki ka baga hakefo ni mo mi ka baga hakedon clanche be bosila ko di gouvernement clanche be to yerebulu akuma kan bambolo di ako ale ko bagantiku ku ka baga hakefo ka damukan parce que baga bana minu be no ni ba fe ku frake fika don baga hake min be no ni obisiga o bana soro ibo o fradlan ngo laboratoire central vétérinaire ni adlan ale tlela o de kama donc ale ya la dlan de wasa bagantiku kasi ku ka bagan frake noyala donc o yengalondo ya mo ka ngalo ka fa ba fe ka bosi akale mafo mo chier ka fo i ka fembe mna ka di gouvernement ni mo mi nyofo o ka seno tigi ekiliblo na o ka kirite o kuma kan babulo ayo fo flamand o ko mo fana tinye mo mi atun ta fe nani mo mi te kuntle na klina i ka gre fanga mara bulona ngalo matemoka loi de décentralisation mi votera 61 na application commencera 64 là au de konana là oui 42 cercle binani ani fla adlana aletle là au cercle binani ni fla commandant de cercle bi saba ani wolo la otnie PSP mo kroni est-ce que tu es RDA modi donc au fana ben kalondo ya flana service de sécurité d'état ale coup d'état meke mudu lat mami min tumba nyemo la Omar Bouri ngo PSP korode don na bora PSP la kana fara murbuka Tombouctou Coulibaly ou bara PSP la kana fara murbuka hein
jɛlen tɔgɔ Amasiri Ndoure o fana bɔra kana fara Modibo kan mais olu bɛɛ tun ye ɲɛmɔgɔbaw de Modibo de y'a fɔ a kumakan b'an bolo hali bi ni mɔgɔ min b'a fɛ i bɛna an b'a d'i ma i b'a lamɛn o kumakan ninnu kɔnɔ a ko ale ka laɲini min ye Mali ka taa ɲɛ jamanadenw ka ɲɔgɔn minɛ farafinna ka kɛ kelen ye n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma ka kɛ kelen ye an ka laɲini an bɛ fɛn fɛn ɲini an b'a sabati o de kɔnɔna la a ko ni ale bi a bɛ yɔrɔ min fanga bɛ RDA bolo wagati la a ko ni hali Sénégalais sɔrɔla ou bien Ivoirien sɔrɔla ou Voltaïque sɔrɔla min kun tilenna ni olu ka kun tilenna ye kelen ye hali n'a sɔrɔ i tɛ Malien ye a bɛ ɲɛmɔgɔya di ma Mali kɔnɔ parce que an ka kun tilennaw ye kelen ye. o yɛrɛ b'an ka constitution na yɛrɛ. bon donc o bɛɛ bɛ mun yira o b'a yira k'a fɔ Modibo a y'i ban yɛrɛ la jamana ka ɲɛta ɲɛ m'a f'i ye k'a ye san 4 kɛ ka jɛ a ka sara kɔ a bɛ don jamana kɔnɔ ka jamanadenw kuma ɲɔgɔn ɲɛ de 47 à 50 dɔrɔmɛ kelen a tun tɛ d'a ma kalo la a bɛ taa dɔrɔn ka don jamana kɔnɔ ka jamanadenw kuma ɲɔgɔn ɲɛ k'u hakilina dɔn n'a bɛ baara kɛ n'o hakilina ye a ma fosi k'a kun fɛ ni mɔgɔ ye fɔ k'a fɔ Modibo y'a ta parce que a ko nin kɛra ale yɛrɛ nkalon de don a ye fɛn fɛn kɛ a ye ni jamanadenw ye kuma ɲɔgɔnya de kɛ walasa k'o ta k'o sabati bon n'an y'a ta o ye jamana kɔnɔ yɛrɛ musow a ye min k'u ye denmisɛnninw a ye min k'u ye Modibo tun bɛ denmisɛnninw lasigi k'u lamɛn komi n'a sɔrɔ a n'a filanw bɛ kuma cogo min k'u ka hakilina ta walasa ka baara kɛ n'o ye ka denmisɛnninw ka kun tilenna la nka ye mɔgɔw bɛɛ sɔrɔ ten de mais o kɔfɛ o nana mun fɔ dictateur de tun don de min tun kɛra kelen b'o kɛ ka sɔrɔ nkalon ni dictateur tun don Modibo tun ye mɔgɔ min ye n'a y'a ye a ka lamɛnni tun ka bon ni a ka kuma ye yan'a ka kuma a bɛ mɔgɔw a ka temps bɛɛ ta mɔgɔw lamɛnni na tant que mɔgɔ kelen bɛ yen min ma kuma Modibo tɛ kuma ta réunion na bɛɛ y'a dɔn n'o ye o de kɔnɔna la n'a y'a ye k'a fɔ kuntilenna ye min ye jama bolo n'ale taara n'o ye hali n'a sɔrɔ a man d'ale ye jama bɛ tugu a kɔ a b'o kɛ a m'o kɛ Mali yɛrɛ dɔrɔn kɔnɔ dɛ a y'o kɛ yɔrɔ bɛɛ n bɛ misali 2 ta o la Mali kɔ kan a ye min k'o la Lumumba cɛ minnu farala ɲɔgɔn kan ka Lumumba faga dɔw tun b'o la ko Tchombe Moïse Tchombe farafinna bɛɛ y'a kɛlɛ bon o y'a sɔrɔ Lumumba nalen ka faga a kɛrɛfɛ ɲɔgɔn dɔ tun bɛ yen nɔ a kɛlɛkɛ ɲɔgɔn dɔ tun bɛ yen a n'o tun ka di o tun y'ale ka mɔgɔ de Antoine Gizenga bon Antoine Gizenga in Tchombe n'u wulila k'o kɛlɛ o fana bɔra Lumumba tun bɛ yɔrɔ min mara tun b'a bolo u kɛlen k'a gɛn ka bɔ Léopoldville n'o ye Stanleyville ye Gizenga ye gouvernement dɔ sigi yen nɔ Modibo de fɔlɔ kɛra diɲɛ kɔnɔ min ye ambassadeur bila ka taa Gizenga bara comme représentant de l'état malien o kɔnɔna la u ye bɛnbɛnbɛn sarala ka a minɛ ka Gizenga minɛnen Moïse Tchombe ko k'a b'ale bolo k'ale b'a faga bon Modibo dun b'a dɔn k'a fɔ ni Gizenga tilala Moïse Tchombe la a bɛ se ka Lumumba ka kɛlɛ continuer Congo donc o wagati la Tchombe fana ani Mobutu bilala ɲɔgɔn na a borila ka taa Belgique k'a to yen nɔ a commencera ka kuma bon maintenant comme nin kɛra na Belgique fana b'a fɛ k'an bila u ye Mobutu dɛmɛ maintenant ni farafinna mɔgɔw sɔnna Lumumba fagara cogo min b'a fɔ k'o kan ka kɛ cogo min b'a bɛɛ fɔ Modibo y'o mɛn a ye lettre ci Modibo ma a ye ci bila Modibo ma ko bon Modibo n b'a fɛ i kan wele ɲɛ bɛ la cogo min tiɲɛ fɔ ka di ye n wele ka na Bamako n bɛ fɛɛrɛ kɛ ko kɛra n b'a tiɲɛ bɛɛ f'i ye o y'a sɔrɔ bɛɛ kelen bɛ ka Tchombe kɛlɛ farafinna bɛɛ maintenant Modibo y'i miiri Modibo ko bon ko sisan i tɛ se ka na ten a sɛbɛn kɛ k'a bila kana ma k'a fɔ i ye min fɔ n ye i b'o fɔ n ye mais n b'a fɔ i ka min fana fara kan Gizenga bɛ e de ka mɔgɔw bolo yen nɔ u ko k'u b'a juger ka faga donc i b'a fara kan k'a fɔ ni i nana bara non seulement bɛ nin fɔ n ye mais i bɛ fɛɛrɛ kɛ ka Gizenga fana bila donc Tchombe y'o sɛbɛn k'a ci Modibo ma et c'est comme ça que en décembre 1962 Modibo sɔnna ka Tchombe reçoit Bamako a nalen Sékou Touré ni commune kɔnɔ wulila Modibo a y'an janfa tun man kan ka nin kɛ a ma nin faamu a ma fosi f'u ye Tchombe nalen a n'a kuma ɲɔgɔn na a ko bon yanni i ka bɔ Bamako ci bila i ka mɔgɔw Gizenga bɛ minnu bolo Congo yen nɔ a f'u y'u k'a bila n'u y'a bila a ka na ne fɛ Bamako yan nɔ Tchombe y'i to Bamako de ka ci bila Congo u ye Gizenga bila a nana Bamako Gizenga y'a ka exil bɛɛ kɛ Modibo de bolo yan nɔ fo coup d'état kuma 68 donc Gizenga yɛrɛ a banna an kɔrɔ Sarondi Congo yen nɔ mais o bɛ mun yira o b'a yɛrɛ de k'a fɔ Modibo n'a y'a dɔn ani mɔgɔ min ka kuntilenna ye kelen ye gɛlɛya mana na i ma cogo cogo hali n'ale yɛrɛ nin bɛ to a la a bɛ taa i nɔfɛ misali laban o ye mun ye jamana tɛ diɲɛ kɔnɔ min ye Algérie dɛmɛ ka Mali bɔ
indépendance c'est-à-dire o te arabu jamana la o te farafin jamana la Modibo ye min kɛ Algérie jamana si tɛ diɲɛ kɔnɔ min ɲa k'a ye a misaliya ye mun ye Algérie kɛlɛ wulilen France tun bɛ yen nɔ Maroc ni Tunisie a b'olu ni ɲɔgɔn cɛ mais olu tun bɛ France ka fɛn kɔnɔ France ka mara kɔnɔ doni bien que indépendance tun b'u bolo mais u tun tɛ se ka farinya ka fɛn kɛ ka Algérie dɛmɛ min man di France ye donc a ye yen yɔrɔ bɛɛ datugu Méditerranée ni kɔgɔji min bɛ u ni farajɛla cɛ u y'o fana datugu donc marafa tun tɛ se ka bɔ Fansi ka se Algérie Modibo de ye Sékou Touré tɔgɔma a ko bon sisan ne an bɛna fɛɛrɛ kɛ an bɛ marifa ɲini Russiw fɛ u bɛna Conakry port fɛ n'u nana Conakry port fɛ mobili b'u ta ka na n'u ye Bamako an b'u ladon ni Sahara ye ale de y'u ka kɛlɛkɛ marifa bɛɛ sɔrɔ ten de o ma bɔ a ko Algériens ma aw b'a mafilɛ aw yɛrɛ dalen bɛ mɔgɔ minnu na ni aw b'a fɛ o ka na anw ka jamana kɔnɔ yan nɔ ni a bɛ se ka kɛlɛ labɛn cogo min n'anw ka jamana ye ka ninnu kɛlɛ u ka bɔ ka jamana kɔnɔ an b'o yamaruya d'aw ma Bouteflika nana ten de Gawo o bɛɛ tɛ o dɔrɔn fana tɛ Bouteflika nalen le 1er novembre 61 parce que Algérie y a marifa ta le 1er novembre 1954 pour que France kɛlɛ maintenant au san wolonwula le 1er novembre 1961 Modibo ye lettre ci De Gaulle ma jamana si mo kɛ diɲɛ kɔnɔ ni Modibo tɛ a ye lettre ci De Gaulle ma ko De Gaulle Algérie ka indépendance d'a ma i bɛ kɛlɛ min na Hitler ka kɛlɛ la mɔgɔw nana bi aw kan aw dɛmɛna ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔ donc i fana ka Algériens ka yɛrɛmahɔrɔnya d'u ma parce que u b'o de nɔfɛ i bɛ kɛlɛ min na laban t'a la Algériens ka mɛnna cogo cogo u bɛ De Gaulle ma se ka dan sɔrɔ la président farafin u ka lettre ci ale ma k'a fɔ ko nin de kɛ n'o tɛ a tɛ bɛn o don kelen o kɛra le 1er novembre 61 o don kelen Modibo ye lettre ci Ben Keda ma o de tun ye gouvernement provisoire algérien ɲɛmɔgɔ ye k'a fɔ a ye ko Ben Keda tant que Algérie ma ka indépendance ta désormais 1er novembre san o san 1er novembre Mali musow denmisɛnninw parti politique gouvernement an bɛ wuli ka jɔ kɛ ka kɛ journée de solidarité avec le peuple algérien a y'o lettre ci Ben Keda ma ka tila o kɔfɛ en 1961 session min kɛra assemblée des Nations Unies session min kɛra a ye lettre ci au président de session ma k'a fɔ ONU k'i wuli k'i a jɔyɔrɔ fa parce que a bɛ ONU sariya kɔnɔ k'a fɔ jamana man kan ka taa bi jamana wɛrɛ kan ni min y'o kɛ i ka ka yɛrɛmahɔrɔnya d'a ma ko donc u ka wuli k'i jɔ yɔrɔ la Modibo ye nin kɛ mɔgɔ si m'o kɛ diɲɛ kɔnɔ Algérie ni Mali tɛ a bɛ cogo di bi donc nin bɛɛ bɛ mun ɲɛna Modibo ka tilennenya ni a y'a ye jama hamina ko ye min ye ko ɲuman ye hali n'a nin bɛ to a la a b'a kɛ ayiwa Ibrahima Kebe an bɛna ye fan fɛ komi Dawudu ye min fɔ o ye tiɲɛ ye nkalon minnu tigɛra a ka kuma olu kan a ka diinɛ ko fanfɛla i b'a dɔn caman ko k'a tɛ seli dɛ k'a tɛ seli ne b'a ɲini o fɔbagaw fɛ u ka yafa ɲini Ala fɛ Modibo yɛrɛ hali a mɔ cogo Bamakɔ yan n'i y'o lajɛ cogo si tɛ se k'a fɔ i bɛ se k'a fɔ ko Modibo tɛ seli o waati la fɛn min tun bɛ Bamakɔ yan l'école fɛn fɛn tun bɛ yan a bɛɛ tun bɛ don morikalan de la hali Modibo yɛrɛ donn'o morikalan in na ka morikalan kɛ an b'a ye kalanyɔrɔ la Fatuma Ture anw n'olu tun bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ sɔgɔmada fɛ u b'a fɔ denmisɛnnin waati dɔ mana se ko l'école ka taa l'école la o y'olu labilalen o kɔrɔ ko denmisɛnnin bɛɛ tun bɛ morikalan in kɛ ka fara l'école kan Bamakɔ yan Modibo dun ye Bamakɔ ka de i tɛ se k'a jate yɔrɔ wɛrɛ seli yan ka tɛ a y'o morikalan in kɛ k'o dafa bon fɛn min ye seliko ye ne Ala ye occasion dɔ di ne ni Modibo ye ɲɔgɔn bɛn Sanankɔrɔba kelen min filɛ nin yala muso ma dɔw dɔgɔkɛ wa kɔrɔkɛ Aliu tun y'a dɔgɔ de wa ma dɔn n t'o dɔn a tun taara bɔ o de fɛ yen u taara fɔ o kɔ ka sɔrɔ fo fana taara dugu la an tora a don fitiri sera k'an to yen ko fitiri sera Modibo y'a fɔ u ka mɔgɔw ye k'u ka dɛmɛ bɔ an ka seli u bɔra ka dɛmɛ fɛn fɛn ale de kɛra an ka alimami ye n ma alimami ka kalan tilennen ye k'a ta bɔ ne bɛ n ta o seereya minnu bɛ kan k'o fɔ olu ka ko a b'u ni Ala cɛ n kɔni b'a dɔn silamɛ de tun ye Modibo a ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ma silamɛ parce que n'i y'a lajɛ hali u ka du lamɔ cogo la a musomaninw est ce que musomanin ninnu bɛɛ donna l'école la. o si ma don l'école la. o ma don l'école la o. Modibo balimamuso si ma don l'école la. si ma don l'école la. cɛmanw dɔrɔn de donna l'école la. voilà bon cɛkɔrɔba min b'o bɛɛ kɛ kana fɔ k'o den tɛ silamɛ ye e min b'o fɔ i t'i yɛrɛ filɛ fɔlɔ i b'i yɛrɛ de filɛ sa kuma dɔw bɛ yen nɔ fɔbagaw bɛ kungo sɔrɔ koyi nka san'u ka kungo sɔrɔ ne b'a fɛ ka yafa ɲini Ala fɛ nin nkalon ninnu na tiɲɛ tɛ dɛ ani tiɲɛ ka jan ɲɔgɔn na Modibo tun ye silamɛ yɛrɛ yɛrɛ de hali yan yangaw ye ko dɔ kɛ tuma dɔ la ko tilennen tun tɛ dɛ nka o de y'a ta ka taa siri Modibo fɛ ko juma misiri 2 kana kɛ Bamakɔ olu de bɛnn'a kan k'a kuma ta ka taa Modibo sɛgɛrɛ k'a fɔ a ye ayiwa ko ne de bɛ sariya kunna n'aw ko k'o de y'a ɲɛ ye o tuma ne fana sɔnna o kɔfɛ Darawalekaw nana ɲini k'u bɛ juma siri Modibo ko ayi k'a tɛ kɛ
bengara min ka wode ko juma misri fla kana o yasro ulu fana yo dabo mun kama o yasro wa biya ko biya quoi wa biya o de me juma sili ro nyini pour que o kana ke ko juma misri ga dabo ko tayma e ni ndugo bele wan juma misri dana bon tama ay chama mo sili bagala nere sigira kuma nyon kuna fe o yasro net me commune 5 am fe pirola anga almam do ya fo ko setana modo alo nyemuru ka kuma info ngoni nyogonde le ka ke wi ata kata di mudu ma mudu ka sari agar me biyo mo gode be ka fo ko mudu de o juma ko bali o fo ba ko abuni alaje ngoni ado sala mo yede tara kuma indi mudu ma mudu fana ya ko si farsi ale be sari afuna aywa o fana tala ne ko mangwaya to teorbaka juma seli na ko setana modo ama setana mo kuma foni yede akode ko be seli na ka da ka tile seli la ka siala o te basi wure ne kon fe parce que o fana to muri na mara de ko yelo na mara do be muri fana fe fana manga chama ngara mo ko ya ka chala o fi muri wi muri wona na tuma na ko no chama yere sirangira nye ko do dabla bo ibado ni sirama atlan kalo fi abe tiye de fi ya ka tiye do tumbe aflo ko karmo isa o tumbe corona kala ka corona korofo o se fe alla manga fo police do bita garri ko be kan corona korofo ko bina duguji o fili ñom bele bele chama be o kofe fana halika juma seli ka juma korofo anga kana o fana kera manga bay ko sebe futu menika Ousmane kala fo re sengoro cewla ay ajoro ken mira ado kera keneka ado kera dugula ka fereke ka amanga mada ya no fanga ta fe kele ka ke kele tike o bon abe ila de fami ibo re fam bon o yoro nunu be bala ni mo chama fo ko ni islamate ne ko nyala be ay islamay ka timo be ka ñoo seri fa say Ibrahima Kebe nakila kuma Karamogo ni grand frère Chaman Fala ko sabe il fana ya bla romina o kunye jeunesse ni haklina bamunu tume alaka nyeshi farafina ka kinenga ko numa tout à fait ani aka projet munu tume ke jamana ko na ya sa balo ni forme se ka se fambela jidin fe so ko kilona. Tout à fait. Donc, ni y jate mineke am se ka bakuru ba fola. C'est que minute la opération taxi ni ngali ka passa kuma fana ka ta. Opération taxi ni ngali kuma fana ka kebe. Ka konye me fait ka ntinti aka la mer ko kuma ka pour moi il faut débattre. Parce que hali murubuni munu mabben kunu olu ya sheria ka fo ko slamel la kikaredo kuna tuma politique ke olu kuma fo ko sene don ko antaro mo fo bamananga na tomi waliju voilà Senghor yu kuma fo et puis mo yoro wi témoigner ke munu yake murbo ka sel tapi arrête mais sel tapi minka ni mo be fe ka yabe abse ka soro munu ye kuluba ke ka to président kuluba almamin tunye murbo ke tade bon mo min la mona dine ko na flaseli ni mo yo kuluba voilà o ma sali bubene mami ale la mona bora dumi kono la mona dumi kono président min be jigin ka bo kuluba dine dunguru yani bara che kana masaw fo ka yele kramo ke mafina ala nga ministre do to ke bi donc ne bolo lui faut débattre parce que ala jugula mo yere o préparatique ka nyefoli ko la hal misiri ba kono ay tagali munu kay jumo fe ay seli munu kay olu foto be o antena murbo ire yemi fo dine kola ako socialiste ire c'est-à-dire itse ka ke socialiste ire ni ma ke dine mo ko parce que ko dine be mi recommander ne guluki ba chama mene blo sa fente blo kasim mi dobo mba di ma mi ni na hine ko ire de socialisme yae e fen chama fola bon mais to tien yin jagwe Morubo ira yu fo asigira no yu mais o shitina bali aka bara keluma mais bara chaman kera o bara konna la ay wulika joke ya sa farafina ka se ka ke klenye Fédération du Mali ale de ya a che kuluma ayi fara nyugon ka nyini hala nyiru ka jamana kono imaginez-vous 58 ans Amadou Djigoro nunu kunte nyugon kan fo e référendum ko la mais amta 60 ma wati mina lettre chuma ay na nga fara nyugon ka nga faso ninkisi ani fili dabo nana ku tike korota do 22 septembre congrès la mo tama al ni ye murbo juga ayre ya fore ki be se ka le juga ka nye fembe daka me do mina ni sonaka do RDA la dron jamana ni kisi la dron ka le murbo ta bana pep donc hali 22 septembre 1964 la 20 janvier la 61 gouvernement ko ni ya balane furuku de me mangane tumbo no bela yo da ay jamana bla fembe sans fait donc okum kelen ko la hali milisi ko la
a bɛɛ kɛra tɔgɔ tiɲɛ Modibo y'a fɛ mun t'o fɔ ko ɲɛɲini bɛna kɛ milisi fɛn fɛn n'i ye dantɛmɛ wale kɛ k'i bɛ ɲangi sariya kɔnɔ hakili la Badalabugu mais a tɔgɔ de bɔra n kɔnɔ ko milisiyɛn dɔ de la ka dɔ gifler waa mun de mais a taara o kaso kelen kɛ dɛ mais o da tɛ t'o la mais milisiyɛnw ka ɲɛmɔgɔ directeur de programme kun ye jɔn de ye o Musa de tun don olu de ma fɛnw bɛɛ saboter fo ka taa se fanga dafirili ma ka tila k'a fɔ ko foyi tɛ kɛ Mali la tugun ni Faransi ma jɛ ni min ye yɔrɔ y'a fɔ dɛ ko fo ka taa Faransi ɲininka donc a donna maintenant min donna jukɔrɔ comme an fa y'a fɔ cogo min Tigɛte c'est en 59 milisi sigira o a sigira ni ŋaniya min a texte bɛ hali sini donc ce n'est pas une imposition de Modibo donc comme kelen kɔnɔ la semaine de la jeunesse tun bɛ yen o semaine de la jeunesse kɔnɔ en réalité an danbew n'an tabiyaw c'est-à-dire o ma bɔ yan dɔnkili minnu bɛ yen ala a ka discours la a bɛ yeye ni battle ninnu ni fɛnw fɔ c'est comme dɔnkili a bɛ a kɛ to dɛ kuma taabolo la dɔnkili kirikara ni kumalankolon minnu bɛ ka kɛ fɛnw kɔnɔ olu ni ɲango kana se ka fanga sɔrɔ an fɛ semaine de la jeunesse la bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na an bɛ ɲɔgɔn dege ɲɔgɔn ka culture la an bɛ fɛn caman kɛ ɲɔgɔn dɔ ladamuw b'a kɔnɔ fɛn caman mais u y'o bɛɛ kari jɔn y'o kari Musa ninnu de don u y'a bɔ semaine de la jeunesse la k'a kɛ biennale ye olu ka kɛ sanwó a bɛ kɛ non donc n'i y'o bɛɛ jateminɛ k'a lajɛ ladamu ni surtout sifin kunda o de tun don mais Modibo tun bɛ kuma dɔ fɔ k'a fɔ jamana baara la an bɛ kolonbaw an b'a yɛlɛma de ka ɲɔgɔn ɲuman fan ta a ko mɔgɔ si tɛ se ka dilanni kɛ n'i ma tiɲɛni kɛ yɔrɔ dɔ la a y'a fɔ ka tila k'a perepelatigɛ dɔ di ka tila k'a d'a kan n'i ka ɲuman kɛla n'o de cayara ka tɛmɛ juguman kan a bɛ fɔ k'i ye baara kɛ donc n'a jateminɛ kɛ ka fɛn dɔw ta k'u lajɛ an ye bɔrɛ ko kuma fɔ coopérative la tiɲɛ don u ye tɔgɔ tiɲɛ caman k'a la o kuma la ko bɛɛ bɛna jɛ ka dumuni kɛ dagaba kelen kɔnɔ Amadu Jikɔrɔni ko a ma k'i bɛ sɔrɔ ko Barama bɛ sɔrɔ ka pavillon de sport bɔrɔ walima Sadi Modibo Keyita walima ko cɛkɔrɔbaw bɛɛ bɛ minɛ k'u faga ko ne sa alors que ale yɛrɛ fa kun ka bon voilà fa kun ye maakɔrɔ ye donc kuma ninnu dugubila nkalon de don n'i bɛ fɛ ka fɛn la tiɲɛ ka fɛn bɔrɔ ko in caman y'a fɔ coopérative la aw bɛ jɛ de ka baaraw kan ka kɛ ɲɔgɔn cogo min k'a fɔ i b'a dɔn maliyɛn kɔni maliyɛn a yɛrɛ b'a fɔ cogo min na ko mɔgɔ mugu ka ca mɔgɔw la donc n'aw bɛnna bɛnkan min kan baara bɛ lawaleyaw de kan ɲɛna ka bɛn a bɛ kuma komi a y'a fɔ cogo min na toujours témoins y'a fɔ an ye cogo min Modibo bɛ bɛɛ lamɛn mais n'a tilala a bɛ synthèse min kɛ bɛɛ b'i yɛrɛ y'a kɔnɔ mais n'aw bɛnna min kan aw bɛnna kɔ de bɛ lawaleya dɛ donc bɔrɛ ko in a yɛrɛ ni sumanw bɔra i kan ka min di o bɛ kɛ bɔrɛ kɔnɔ o bɛ di nka sumanw bɛ bɔ dɔw b'a kɛ maninka ninnu b'a kɛ i n'a fɔ u bɛ taa n'a ye kɛrɛfɛ donc a essayer k'u bɛ tɔw dribbler donc jɛn tɛ se ka kɛ n'o de ye o kɔ mun na kan min ka jɛgɛ kan ka tila o kan de kan donc t'o kuma de ɲɛfɔ donc o kɔfɛ sa n'an ye jateminɛ k'a lajɛ yafa ko min fɔra tiɲɛ don dɛ parce que tɔnya dara Modibo kan a m'a ɲini Modibo kun karilen don hali ni Modibo ka ko jateminɛ an ye Moribabugu foroko min fɔ le 28 octobre 67 u taamara ka taa unité socialiste de production de Moribabugu mais foro in ye fila de parce que ɲani Musa Bilenme sa a burankɛ o bannen o foro fana bɛɛ o bɛ Moribabugu yɛrɛ de Siri Keyita de b'o Siri de b'o sɛnɛ hali sisan Siri yɛrɛ bɛ balolen Siri de tun b'o sɛnɛ o foro in fana o fana bɛɛ ta tiɲɛna Gabakuru droit fana la n'i bɛ tɛmɛ mairie la k'a fɔ i bɛ taa Banakɔrɔ a 4 hectares de b'i droite fɛ étage belebele jɔlen don a labanbali ko Modibo ma se k'o laban hali u tun bɛ cinémaw bɔ yɔrɔ min na n'u bɛ taa a bɛ na Moribabugukaw cɛ u bɛ taa week-end passe u bɛ cinémaw bɔ hali bi olu dɔw bɛ balolen an n'olu bɛ baro kɛ mais u y'a bɛɛ dun ka bɛɛ to Durunare Jikɔrɔji la mais Modibo y'a fɔ ko k'ale to 39 Sikaso ale tun bɛ sɛw mara ale ka kalo sara tun ye 1000 francs de dɛ a ye nin fɔ Moribabugu don le 28 octobre voilà 1000 francs c'est pas non 1939 mais ko sɛw tun b'ale bolo a kun b'u mara ko libanais dɔ nana ko f'ale ka sɛ kelen fɛrɛ a ma 100 mais ale ma sɔn cogo si la parce que a b'a fɛ nata tɛ quoi Modibo kun selen don a nɛgɛ la parce que farajɛw ye jan bɛɛ bila an ye Amadu Jikɔrɔni de la k'a fɔ k'u de la ka secrétaire dɔw bila la ka fɛn bɛɛ kɛ Modibo ma sɔn c'est pourquoi a ka kumakan dɔ b'a kan ka s'a nɛgɛ la a laban o ye Modibo yɛrɛ dɔgɔya a b'a kɛ to yɛrɛ ko nin yɛrɛ tɛ maa ye etc Sékou Touré kuma fɔra c'est vrai Sékou Touré tun y'a laɲini tellement k'a sɔnnen don Modibo ye tilennenya ni ladiriya la ni kunkilenna la baara la ko Mali ni Guinée ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jamana kelen ye ko nka ko tiɲɛ tɔgɔ Mahamadu ko Modibo e de bɛ se k'a diriger dɛ c'est fait en 66 justement que e Modibo e de bɛ se k'a diriger donc ne Sékou ne kɔni bɛ se k'an occuper organisation ni fɛnw la surtout jeunesse ko ni fɛnw na donc a y'o kuma ninnu fɛnw caman fɔ
Fragnon Kana a été Chamakal ou Yakola. Cameroun, je me rappelle très bien, à Texi Rovambolo, je pense que c'est en 63, Madera Terami signé Cameroun on fait. C'est un Yatien. Ni est Camerounais, ni est Malila, c'est comme il est Malien. Ni est Malien, ni est Cameroun, c'est comme il est Camerounais. Droit fin fait be Camerounais pour la baby bolé, non? Mais bi au bela tina kasawo ka anga fanga wanyaye parce que wanya mai ya fadeli nkanga kere c'est pourquoi anga korolem bato bawo c'est la misa dumena ka moko oluko kolum ta jini bo président Modibo Keïta si que le 9 juin dimanche à 9h ko bajolu badala ko beta jini bo ka ya fadeli ke président Modibo Keïta fait ka ya fadeli ke faso dénuement be fait munu ni di jamana ni miseka kisi chugumina ko ka ya fadeli ka be fait donc oluye misalaye comme ya fa chugumina anga famille la ka nga barabulan anko mebo kuma la rode mo chama ma fa usara kan beke chugudi musaka kuntubulo antume feneke o ay fen chama soro chugudi na amogo be femina sa efe ibo daama e mogo be atimina asenemina atigawo akabawo ambo bo ambo tigano kababla katara efe e ba mina onda ma mi barake ani sokoram ani Samsung bebla la senga mais yon tanchi ka da kulunchi Samsung flebulu ta Samsung be beka sokono maintenant ta kun développer adun an te segini kene kambi donc anyu bara chamanke anga jamana kono mais anga family la bibina président Modibo Keïta a clé aye mi bara minke hali 600 en bolo au srene ken comment fatigué ya photo mais ko kwanya damina sira minka namobla akuna ma bla de andu ya bla la ma dinge kono pour que moko ka se ka famia Alpha Omar Konaré livre do ba namuso Adam Ba Konaré livre c'est les grandes dates du Mali ayeta konona kalakala je uba nyefana prix munun tumbe surtout carburant kunda kata Modibo ka watila coup d'état na la 19 novembre bip ayelena kayele faut bien avec ko yele ni kelenike sinon président Modibo Keïta watila 1961 essence litrique keme ani biworo ani fla atme be 6400 francs nema litrique 39,50 francs au facture de reflet wangolo 4 janvier tu vois 1961 Bobby akumana kira tugudi ambora min ka bi muyan jashi katata mais ambolo antena chike voilà président Modibo Keïta janfali ana janyo sonnement ku toti ka don ninkene karaba ka do traité d'une manière inexplicable antena chike o konna kashino konna mirilao o maseka min boloda ambore boloda parce que président Modibo Keïta fanaye inyema da munuma muni wulika joke ku disi ke tata e kan faso ni kisi farajo be dun watimina ka kelo boloda faut que na parti suki sanji tani nano ko fe ka tubabu nyoni ka banga jamana kono o kele ne be continuer do beja da bola tinedo anga makora ya foto mina do mu junior fin wati do la o gele ya soro ko sebe so na kun continue te kana se bima avec la de iko kutara fin chama fili bajolu balaw no ko to la de yo chama mbake de ta kele awo mais ça ti moro kuma kan fa me wortemna ya bet ka tabe bla bajugo bobbi bi mini mimbe no be ka bo o bora botromina no fora do yo te se ka dala o mini mim bora bi no be ka mo servir hakilla we misale a donner morbo du ya fo ate jete wuli abadani chema bange do tinye kele ni be bange anga famille la bibi nkonna wuli ka joka anga sabati anga baba parce que sanji shegin kono ay réalisation blé munke blé de ta fo keme ani bisaba ni flala o blé o ye bo hali shinu be ka to chika do da kolonchi fente faraka me o be ka chika da kolonchi kalan yere sigira sin para fembe dans ce cas là en quante farajo kasra na kasra tekelew amanka do da fe c'est pourquoi en bolo anka nyenyi ka nyedon femi temana kunanga jamana kono atemena temetuko jumena mo chama fen chama fo me bokuma la ngalon kelene la we fili da boko kuma fo an kasum ni amadoun ni bora abe mo degun abe mo toro parce que ni le mo cité ça ya fin ka mo na ka fo yana wi mun ke kunu ou jugera au tribunal populaire au jugement kuma kambe abe ni rayi abe min fora abe kele
Flana ou Nyangira tribunal fait comme il y a photo en fait sur les 42 cercles 37 étaient anciens PSP. Au lieu de tribunal populaire mais décision m'intéresse président Modibo Keïta de Aboua Ama. Donc nous exécutera, ce n'est pas sur décision du parti ni du président Modibo. Mais au Kelenga Modibo Kelenga va coûter fara ko duka kasoke. Aka livre mumbe Amadou Djikoro ni wele ka faya na mugo shikana foko akana livre ni fere na afera kataka wardama. Amadou yo bara fanake. Filidabo Marawa Kasum ani Amadou Diko ou lettre président Modibo Keïta ma ka fo ka wale nyumandon. Abeta essor quotidien numéro 3992 du mardi 23 octobre 1962. Iba sora kono. Ka fo ka wale nyumando ko yoro do la ni révolution mi ka ke juli la. Oluba sheria diema oluba sheria ka fonta intoyi ka Modibo fo ka wale nyumando. Mena ki Modibo dia atumu jo tribunal ya fo tugumina abo barak comme sharia fana ko Modibo be se ka yelema afana yelema o ya kala damunde. Modibo kumbado ko coup d'état na kalao flana la mais muna masonga ke gasi parce que donc on fora o minela donc o minele do ayo foko o tunyana parce que akla ka sege ko tala akla fana kita dorat mais Dar Salam de tora kita justement o tonyon la akla ka ta yafa de lo fait délégation li ka ta yafa de flana fora amason pour ne pas ka do mo gasi là donc pour dire que ni te dynamo faut le moyen de faire là itise ka abada donc anga famille la bibina halu shike ka Modibo to ko tien bi a jera bema fara ko demsonu ko ngara jale bema be mais mi Modibo ko fenge parce que mo chamambe kuma chamam fo al ko sana nere bora Accra dunia mu fen fe Modibo ka kilna la fam be nyoko soroy munu be asian fon fo munu be Amérique latine mu fen pambe frafina al be mais chama ko te Modibo don abim ay kuma ni discussion ni fontaya antale kwa men kurumaka fenge kono memorial aya soro Modibo Keïta photo tan an kele ne mafli anu kwa men kurumaka photo ani président foi photo te minga chano yate do discussion tiara ka après mo fengo ke internet kan c'est pourquoi après on décidé anye bara mun ke discours kan ka à Modibo ka propos historiques, nos citations. Aujourd'hui, on est à plus de 1500 propos historiques du président Modibo. Afora wati mikono. C'est-à-dire contexte mikono juste. Afora domina. Afora yoromina. Ni ba ni beta soro yoromikono. Ka be préparateur ka be catégoriser. Anga dine sera ka emu fo. Ladamu sera ka emu fo. Et kele sera ka no e la kana uni sera ka emu fo. Imana sira tata. Ka be préparateur ka munu ke gafe mina bo. Enfin, tegete yere ka livre kono anye mugane bo kono. Ko source bo ale ka livre kono. Pour le moment. Pour dire que ame ou barake tout ça c'est pour que kase ka famille ke et puis amena ke version anglaise fana la. Kana ine kramota fango de. Non, ngo yo anta déjà mina no amena ke version anglaise fana la pour que lu jamana fana kase ka la chuma ou kase ka famille soro kosebe président Modibo ka kilna kono la. Rubrique mi mbala, c'est plus de 36 rubriques. Ngo we la da on fait parce que Amadou yeret me livre fin fait bon. Abe livre ta ba dingo ma te warina la ya ele ma ke ngoy. Na ele mana ibena ba kalaye aka lame aka don exactement aller mi sebe oredon. Sinon atoko ni otaka sray. Donc amo fana kelen fana ke. Non kon me folie de ko wati sera rek ba. Ouais. Opération taxi. D'accord. Ouais. Bon, très bien. Opération taxi mba fe yani nkanda do la. Mbe ndenge Québec a kuma do sonji. Là, ngalo munu darala. Ngalo madala Mali don kona de. Hari fragela. Ulu re tati tunga juna be. Ulu re di ngalo tigi re. Ko kan kala fana. Mais tu sais ka foka bon. 1964, 22 septembre 1964. Au fête dom Bamako yan. Fradje lama mi kera gouverneur ye yananka indépendance ta no e Modibo kele nya bedo maka ferere beke wasa Modibo ka blakasola gouverneur nouveau Modibo yo invité 22 septembre 1964 gouverneur nouveau Modibo ya invité ana muso Bamako yano feti la na soro mo tun konoro jugu do ba fo ko il est rancunier no tun da boke hein ayo invité ani Fradje wore tumbe no ko Pierre Morley ani Lafayette ulu tunya krefe mo pawi ulu nu muso
gouverneur nouveau na muso ayu be invité 22 septembre 1964 la Bamako yanno nasro mo tundu do rancune be mina be ko jugu marakono atumbo ke ya donc ni bebe muira ka fo Modibo mo tunya blayuro mi tieni ni fonfa ano chebe ko mi jigitana ni baji mo yoke donc o bebe muira ka fo Modibo ma fausse blad chamana nye Fédération du Mali éclaté en 60 Malien Chamambora enfin à l'époque avant Soudanais Chamambora kana yan il paraît que Wolfo beaucoup quartier nyere au trop sur là où c'est fait minum bora Wolfo barakana ou sirayen mais utumena twami ado na hari kabo fini mi buka na dron faut se mettre ntubulu donc où y fond aussi parti et réunion que Union sur les aires à Koka, essayer Morocco boule fragnon quand CB mini ka mi CB badi wasa minu nana nous ou ni fusmana ou pseka de metchomi Modibo est 100 fla de ke ngafo 100 ça va 60 61 62 aka sara tlanche kalo ababla au fond kono pour que kan nous demain Modibo yo fana ke alors donc moi mi mbeni mbeke est-ce que Ibise Kafoko o e moye ati jamana de fait abi mira red la mo jugu dodo abi tabita voilà ou bien tina monte donc nimbe il faut qu'un ko faut ka la dunia mo la ka fon galon a meome nyebe le banka sur katemaka oui Djoumé yoro là je pense que c'est avait traité ka livre qu'on a la page 93 ne m'a fli au foyer Djoumé amintaka c'est qui calé ko fa ka Modibo liquider mais Modibo est sans froid de garder. Oui. Sans froid. Attaque qu'elle n'a fouille. Mais tu sais, quoi, mais tu sais, comme si de rien n'était. Bon, dîner là, fait rapidement. Amadou de là, enfin, Arabie Saoudite ou Rado de Tunana, ko fitri sera coup sur Barala. Modibo de Gokono, ko Bokanga ou Lianga fitri c'est quoi. Mais il dit non, Amason. An Modibo yon sur Modibo non, ko fanga fitri de Célie. A Komoro, non, ko Ebeka, mo million et ka hakeo. Ou ka intérêt défend aller fana ko keleneke quand c'est ko bla quand il damata ani ala che glan flo quand ko barake nankla lo ani fitri bebe mais ana ma se ka nyoma famille la na ga dine ko ma batekete d'accord très bien donc mais rapidement il faut que faire mes fois avec un livre qu'on effectivement Modibo ka lettre do ne ma fode Modibo bolono a sebene nya facsimilé que lettre kono akera le 13 décembre 1958 comme il était ministre français secrétaire d'état à la France a tombé français à travers mission de l'AN au sein fait la lettre inchi à Musoma Mariam Travelé Bamako yano au lettre kono akoko ane ufoti union sorin abe wati mila ko ufoti kama farafina franyon kai ni Modibo yo kaka hamina ko baye ko ni Modibo ma dabla aba sila tunu manila et Soudan ko aka sila tunu fran aya fa ba ke chumini kabe ancien combattant da wila kama ani gourdabe minumbe koronya fana kula wila kama ani comment ça s'appelle les anciens combattants les chefs de canton ani les Touaregs du Nord ka fight tellement ko ayo lettre be livre kono ou faut tu fight en décembre 1958 mais aussi la masse ko aya barake donc maintenant yemi fo mini opération taxi opération Villay au Kenya en 1967 bon au dona cadre min kono at me faut mako lutte contre la corruption Urugu mi ke minu fonctionnaire minu tun commencera comme commencera ka farnya bon ya ka foko betala tugo du fait ou commencera do be mobu 100 ou kasori manka ka 100 etc. donc ou comme maintenant ko jeunesse de Wilila ani syndicat ko atese ka totan ko il faut que parti qui assume mo moment ka ku fere ou ye nyonye de ko lu de kama ko bon atese ka totan il faut que épuration kake bon au de kona là Wilila ka enquête ke ni fonctionnaire fait na ira sauf la bibulu ou bien taxi bibolo et des fonctionnaires de non te commerçant t'es à marquer à maouli commerçant qu'on a de minu fonctionnaire à ni cadre politique à wuli lu kama bon au kona là où y do tamina a nyonya ba de classe de sport là à kuma kera inu où y do mina mais c'est ce que li kofe a yera ka fo bakera do ma muru ko kubla bon onu là tora kita tumbala dar salam kay bon tora kita ya nyini ko fo muru ka fo muru ka lettre chama ko mba fe ni ka nyoronye ka yirila ka fo iye awe ngalunta ka dana ne horoni mais Modibo ya do ka fo ani dusu de benanama mais malgré tout Modibo ya a reçoit au réception du a dayi tout Modibo ka dayi to kan ko ne horoni mais Modibo ma fo fay pourtant président de tundo président ibe dayi to kan na tun kara yoro re chugore mais Modibo ma fo fay la ka le dawre la o de konona la Modibo ko désormais
marateke morosila ni preuve masoro kafo mi a fora ki mi ke kafo ko effectivement tient dedans inob se kamina là voilà donc ako nana tende faut qu'on a finalement bon Amadou Seydou a fait ko d'ailleurs au de coup d'état inoya sur la semaine coup d'état ko parce que Mourou Koko a témoigné non te kalo sabaya ni coup d'état kake ou tara liste de Mourou Makafo nous va faire coup d'état kila bah ayaye mama son camarade ako faut aka prévu sur bon ils ont profité ou ta de faire coup d'état là coup d'état sur la Mourou Massa camarade nous ta liste sur service de renseignement dans la liste d'ama kalo sabaya ni coup d'état kake aya sur effectivement 3 minutes dirama minute coup d'état ke ou do tumbala a bête intérêt mais d'autres mal mais à son camarade ko kate maoula tant qu'à preuve sur donc on profitera quoi au candidat voilà voilà au konya ayo fliso o kuta ngela ma kamela ni nye fenyere nyiniga Amadou Djikorni ani Seydou Badian ñu nyiniga ko bonko comme aw na e barake ñon fa aw ka crefo mo barit nu bo ni mbebe fula aw yere bulu ni na uche akatuni na uche na ko kana fonta fo mais aw ye défaut du masoro murugula mais on va fo ñon fere nya ou flabe yinika séparément de ou flabe da benamina ko murbo tun dalembe mo da ko juga tumba miri a rebe tugo mi mo be ko o de kala ka filibaye ko de ke u yaso ale bula ale be to bebeti ale tuma da bebeti ni donc o de ke mo Clénéani l'Adrien Dana o de ke mo yaso pratiquement a tombé tellement qu'a dalembe mo la c'est le bañaño au fanafonye ako par exemple en cas usine la sugara de la usine ni mikra et dugabu ko fin kele ou ye plan kenkela nindlan plan kenkela ko ko bo 600 fin bambara nam magonya nam amba magonya la dungudu no ye dumuni tulu ni safino ni sukaro ni fon aka mafle no bse ka dlambara ka dobo asani na kofe bon o de konala comme si Ruben était ministre du développement et du planning bon murbo kama ko fereke par exemple sukaro de l'enfant ambise ka kedum Seydou Badiantara ay français ingénieur français do ayo de contacter bon onana ou natika bo français onana utara office Niger là a comment ko talent ko oye lo kun kelenke abe fon maflela abe analyse ni fon kera anana le mako Seydou mako bon ko aba fika kana siguri seneyano ka sugaro de là ko atseka ke fo sam mugani duru ko bon ako kale tara afana fo muru ko ako nyem romi ko ni wele français de non ako mako sam mugani duru ko anseka sugaro de la nyano ko andu baketi ba ako muru kale mako Seydou et des ministres n'étaient où et des bas c'est ka don avec Tchougoumi ani Mikaka ni a Moussaka Tambulo en bas ni on fait donc net skafi à cause de la kumuru mako est-ce que monsieur katra chinois barakata ni kali ken muru ko comme ibo unyine kane mona e ka bara dita à taro de la Chine à NATO ani ingénieur sabanana ani technicien fla moduru kalo woro ko na nyesu karo de la nyano ayo français ndu ko sam mugani duru Seydou Badian dade ofoni français ko sam mugani duru antise ka sukaro dlanya ka fambe izminika sene office Niger ka sukaro la ko ni sam mugani duru ko antise ka ke sinon na kalo woro u ya 5 ka bo ka sukaro dlan ayo kaira la ne ngalon digati ni bebe muyira ka fan kan jigi do anyere kan ne be mi foyo la mbese kan kali nan dara nyere la a te hari santambo amba fo ja antu bechugo mi bi antu manyere ne ganadi me fin fla foyo la ni me boni ko la nyore ni ne ya foyo est-ce que nye kono bi jamana be ni ordinateur te yoromi mbaw ni ko la ordinateur mo be baraki ni ordinateur mi est-ce que jamana be nye kono bi ordinateur te jamana mi kono o ka do bon abado donia mi be ordinateur sunkro su donia mi nyato ni ordinateur kadlan abada borami abada Mali bamanon oui afu ne ma fo c'est ce que ni kela bado be Amérique bi a ballonné be professeur don américain blanc to Ron English a be la clanique la université de la New York ko université cybertechnique de New York allez de nana ye san dama ko yala la frafina ka anka donia ou ni ka don allez de ya ye a koko donia mi be ordinateur ko bi a sumbora Mali bamanon de bara le langage informatique Harini bamanon ya ni ga est-ce que ba fo ou ba donc a fo ko ba bon maintenant dover français do be no ko Jacques Attali no tu François Mitterrand conseiller au fanaya sebenti pour ça obtenir non o ya sebenti ko effectivement o dedo a bora bamanon de feyano mais a bora yan choujma makata fo ka bayire makake ordinateur yi ko arabu de nanata no 10e siècle arabu de nanata ya au 10e siècle katana y waso université de Boublo Espagne tu sais que Espagne tout marre arabu de Espagne marafo au 8e siècle ou natara université de Boublo ko Cordoue
ou tarana inde ou ni allemand ka mathématicien de technique ou noya barake o de kera ordinateur bi bien fait ordinateur téléphone portable ordinateur minu flambula ordinateur do avion ka buri avion buru jabe no souffle avion be bola yerema pilotage automatique ordinateur do robot be usine kono be barake ka mo remplacer ka mobile dlan ka fond dlan ka o be ordinateur do bo a donia sunye bamana mali bamana ndi o sementi atiri o point ko o sia flana wore be malla bien bébé barake la nuru fana ka hakilay bi dogono dogono de en 1210 sans bakele ni keme flani temps où y a lolo doye sans fait ou va fama ko sigitolo mais frade où yoye sans bakele ni keme kononto ni muga sans keme woro la dogono ko fe de ni to bu sera kai mais dogono be frakele kene de ou ta be fo bala chamambe ou ba frakele ni o sigitolo ka donia de donc si a flaban fait mal la yano bien bibé bien bébé barake na lulu ka hakila de mais an yere bodon o de akin ko nan sigina nyerema andara nyerela kanka dunia u yini ka sege ka don ambe nyemara mais anka mara tuko ni frajo taketa kenye parce que on te bi mo ka ko jago yale kanike an be hadama denya moya ka se kam mo dunyo na ku kala jona ka fenke an kan la yini yode o de akin muru wonu tumbe srami kan o de akin nanya fo nan siginu ka srama amba fo jahantu be ni anyere ne ganali Koro tegete bena dakurunya flani ngali kila muru ka wakati labo ni bise ka min fanyana ola ani coup d'état na chokodi bon parce que Kampala konana malheureusement sungalo te bolo la vie sur sungalo ni amaru jikoro no France e livre do sebe we barna que livre voilà o konana révélation tamambe sungalo konanje ma chama fa ni sa ma chama aya sebe livre konana bon mi ba ira ka fo be ndation doni peut-être que ndenge kebe se ka la dafa ola ne ni nye mo flam nu ni se ka fo nu ye baroke kosobe ni salama nuna ka famiyali do soro muru ka kula o ye seydou badan ani amadou jikorni ay fen chama foni est-ce que bado sungalo ka livre amadou jikorni dia c'est bon abo de bon now amadou jikorni dia c'est mais sungalo ya enregistré aya kuma du fo ka cassette la kana di amadou jikorni ma amadou jikorni ya c'est katla kada makakala nasro filibe yoro mina ka fay mais ba do du na nyona choko bi ibi haketo mbo yoro ni fana do ni fi amari jikorni mi sungalo na nyona choko ko coup d'état kele ubetumbe kidali yenu labana uye amari jikorni nati ko kafra amari jikorni mi fonyede mais aya fonye fana ndara la parce que aya fonye katla ka téléphone ta ka sungalo wele ko sungalo ka la menace ro tiedo bi ni tiete sungalo ka fo en sigile ba ka so amadi jikorni ibrahim sungalo ko tiedo donc on nanani amadi jikorni ko sungalo ka tikafra donc en aller Kampala là bon uyamna uyasiri ay mi fonye uyasiri ka so rasi do wele ko ka bro akoku yale bugo fo ka ko be frafra sorasi mba bugola ko o segena o bala ale ko me e meni mi bugola ne ma sege e de be sege ha e fugari ko e wuludi ka ku ne ko e te wuli me mo mi ni black na ne ma e kana ni bugo o fana e wuludi donc o sorasi ke tara kata fo sungalo ko no ko nyete katse ko fo donc adu seje nana sungalo re joso ko we datu we ya gusil dana tu a segena o kuma kilenka mo di ko ni ko sungalo ya le mina katana aka buru ko na ko sisan comme yeni fo marafa frenye ibla la kana maden kifa mbi fakasisa hari su ikasomo ta dore ka fibia kuma te ka fo isu isara ambiti sudo kalo ko sungalo ma yani kam faka ito kuma do ben femba fiye ko sungalo ko bofo ko ngak makalaba ako sungalo ne ma fenke ela e ma fenke nela mais ibe ni kela nena parce que ye wuludi ko sungalo trinaki iko do fena ko wulu tigide ba ko me ko ne wulu ko we ko ni kima wulu ne tede ko parce que wulu tigide be wulu pousser aka ko jugu ke mola ko donc o de akenya fi ko donc sungalo mara fada ko ak e horondi ako ituna na konki fragmenti fatukuni ako mbibla sinkata donc kamno de kara wati ni kara we sungalo yere na ataru soro kidali o teria de donu ni onche fo kana ke ko numbe kini ka sungalo ni kuma numbe fa yenu ako boko ni ba fenka ke livre alors iba enregistrer ka di mamba ke livre sungalo ka livre mbora tani la vie de soldat o de ma vie de soldat donc maintenant donc coup d'état ni et a futu mi
bon an tɛna don détail bɛɛ la parce que i b'a sɔrɔ fɛn dɔ bɛ yen nɔ anw yɛrɛ t'o faamuya la mais minnu y'a kɛ olu de b'a dɔn bon fɛn caman na mais n kɔni bɛ se ka min fɔ a ko la u ka ɲɔgɔn ye daminɛ yɛrɛ a baara yɛrɛ la sɔrɔdasi minnu y'a kɛ a kɛra août 1967 u ye ɲɔgɔn ye fɔlɔ kɛ au mois d'août 1967 mais u tun tɛ ɲɔgɔn ye kɛ abada yɔrɔ kelen na siɲɛ fila n'u y'a kɛ yan ni sen siɲɛ wɛrɛ bɛ taa et puis n'u bɛ taa a ɲɔgɔn ye la mɔgɔ si tɛ don ni biki ye i tɛ don ni fɛn fɛn n'a bɛ se ka kɛ i fari la k'a bɔ i ka fini na i tɛ don n'a ye u tun dalen tɛ ɲɔgɔn na donc u y'a ko bɛɛ labɛn ten de ka don a kɔnɔ don ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan fo ka na se coup d'état don yɛrɛ la a su 3 heures du matin u ye opération déclenchée mais opération déclenchée len o y'a sɔrɔ Omar Boré de tun ye directeur des services de sécurité o sera olu bon u fana tun b'u ka dɔnniyaw ni fɛnw u y'u ka mɔgɔw dɔw sɔrɔ fɛnw tigɛ ka communication tigɛ walasa a kana se ka dɔn mais Omar Boré y'i jija ka Modibo to bateau kan a sera ka message ci k'a fɔ sisan alors sɔrɔdasiw ye yɔrɔ min na hakili la u b'a fɛ ka coup d'état de kɛ bon a kelen Modibo kelen k'u mɛn bateau kan dɔrɔn a ye wologa min wele o de tun y'a ka aide kan ye a ko bon ka garde corps fɛn fɛn bɛ nɔfɛ u bɛɛ ka marifa minɛ la i k'u bila wagane kɔnɔ ko dɔ bɛ senna Bamako n t'a fɛ joli kelen ka bon Bamako Mali kɔnɔ yan ne ka fanga kosɔn minnu b'a fɛ ka fanga ta u ka ta i b'a sɔrɔ Ala ye Mali ka ɲɛta di olu de ma ka tɛmɛ ne kan bi donc ne tɛ fosi k'u la u ka fanga ta donc u bɛɛ tora ten de mɔgɔ si ma dɔw bɛna min fɔ tugun a baliw bɛɛ la u nana ka se Kulikoro u selen Kulikoro a bɔra ka mɔgɔ si ma dɔn a la ka fɔ ko b'a la mais a tun t'a fɛ a ka dɔn a ɲɛ la o de y'a kɛ a photo bɛ n ka livre kɔnɔ a ka photo laban officiel lunette de tun b'a ɲɛ la lunette finman a tun bɛ revue de tout tun kɛra pour que mɔgɔ kana dɔn a ɲɛ la ka fɔ haminen bɛ ko dɔ la donc u ye revue de tout ni fɛn bɛɛ kɛ ka jama fo ka ban pewu o yɔrɔ de la ko pionniers ma ko minnu b'a fɛ ka fanga ta Bamako Mali t'u ta ye Mali tɛ ne fana ta ye mais Mali ye aw pionniers de ta ye n'aw ko Mali bɛ kɛ min ye aw de bɛna kɛ aw jeunes de bɛna k'a ye o de kɛra ka kumakan laban ye jama ma bon Kulikoro sera la Kayo u nana o y'a kunbɛn yen nɔ ka na bon a nalen u nana fɛn na parti siège la u n'a donnen yen nɔ bâtiment min yɛrɛ b'a dɔn escalier nin dɔ bɛ yen n'a bɛ yɛlɛn sanfɛ salle min b'o o escalier nin yɛrɛ kɛrɛfɛ dugumala la u n'a donna yen de u ye tɔw tila salle ni ɲɔgɔn cɛ bon u n'a donnen yen u k'a ma ko bon sisan anw t'a fɛ ka e bɔ fanga la an b'i fɛ an b'a fɛ i ka to Mali présidentiya la mais i kɛrɛfɛmɔgɔ i k'u bɛɛ gɛn et puis i ka tila ka socialisme bila Modibo ko ma ko non k'ale tɛ se k'o bila o ko parce que ale ma socialisme décidé 22 septembre congrès le jeudi 22 septembre 1960 au congrès de a décidé donc ale tɛ kɛ dictateur ye k'a fɔ ko min ka d'ale dɔrɔn de a bɛ kɛ k'u ka référendum organisé n'u ye référendum kɛ ni jamanadenw ko ka socialisme bila ale b'a bila ko bon a kɛrɛfɛmɔgɔ ninnu fana ale dalen b'u bɛɛ la a t'u si bila donc u ye min kɛ plus de 3 heures d'état u b'a deli la donc comme a ma sɔn kelen y'i kanto n bɛ makun mɔgɔw tɔgɔ kan kelen y'i kanto a ma ko hey an ɲɛ bɛ nin na n'an ma nin minɛ an n'a bɛ to ɲɔgɔn na a ka dawula bɛna to an bɛɛ kun bɛ yɛlɛma an bɛ ko to a ta la n'o dun kɛra an ta tiɲɛna o yɛrɛ de la o y'a minɛ ka taa n'a ye Kati kan na Musa taara annoncer radio la k'a fɔ ko coup d'état kɛra radio Mali la bon a ye je crois 2 semaines kɛ Kati kan na yen nɔ après u n'a taara Kayi donc a ye kalo 4 de kɛ Kayi u y'a bɔ Kayi ka taa n'a ye Kidal bon Kidal a ye kalo 8 san 8 ani kalo 8 kɛ yen nɔ u n'a nana nɔ a nalen yan nɔ a m'a de lɔgɔkun 2 bɔ a sara voilà n bɛ se ka min fɔ n ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔ n ye min ye ni min fama ko la o ye dɔ kɛra bi su in na fana kuma na kosɛbɛ ni kumakuncɛ kuma min b'i bolo yala an k'a di karamɔgɔ ma k'i bɛ k'a datugu kumakuncɛ kuma na ne ka kumakuncɛ kuma o ye min ye Modibo k'a ɲini an k'a ɲini k'a dɔn n'an y'a ɲini ka Modibo dɔn a tun bɛ sira min na a kumakanw bɛ yan a kumakan b'an bolo an bɛ se ku n'i y'a ka kumakan mɛn i n'a fɔ komi a bɛ kumana bi Mali jamana bɛ cogo min bi a bɛ kumana o de kan o bɛɛ b'an bolo non seulement a b'o fɔ mais a bɛ tila k'a fɔ an ka kan ka sira jumɛn ta walasa an ka bɔ nin cogo in na o sira ye mun ye a ko mɔgɔ n'i jigi b'o yɛrɛ kan hali ni diɲɛ bɛɛ y'a jigi da i kan i ka laɲini tɛ sabati jigi da yɛrɛ kan o fɔlɔ ye mun ye i k'i yɛrɛ dɔn ni mɔgɔ i m'i yɛrɛ dɔn i bɛ fɛn fɛn ɲini i tɛ se ka sɔrɔ parce que n'i t'i yɛrɛ dɔn i tɛ se ka k'i yɛrɛ fɛ n'i t'i yɛrɛ fɛ i tɛ se ka kɛ i mɔgɔ ɲɔgɔn fɛ n'i tɛ mɔgɔ ɲɔgɔn fɛ i tɛ se ka k'i ka jamana fɛ
mais fin be bamburu wasan ka se ka bo gele banka bi a be bamburu mais fan ka danyere la mais nanya ka ko beto ko fela dema ka fo har nambe fenni do jofo ko fe mo de kana deme nyebe wuli ambe chugumi ante boala nyo de fa sa si afla bi amno nye bebe barakela ni ou si afla nu ka donende bamalo ni do non mais ante se uma ka don min do don anu ka kuma ka mafle o dunia ni se ka na fa chugumi nye bebe tana ni bamalo ka dunia de bi mais on y a ko goshi ka ko fe fenye minu ba fona nyoko aya dabla fenyu mate ou bebe barakela no de alors na nyo don na sigina nyerema ka Modibo kunyman don ko ya fo chugumi ka ya fa nya fe hakila gele chama banka a wulili anya ba ko ja tun ko tun kan ko katemenika ne be bok malaya aywa kramoko ma kunche kuma mbibulu bon sala nga kuma kunche ne rebe fendi mo mako ama fendo mako furba fili be mo fo am soroka kuma do ke kuma kansa comme kuma do ban fa ya kuma e kabina me ko tla be sena me fili ba de bala wode ka fo i modern dema ko tlo ma sama ko tlo e ko tlo ta fi tlo ne do ebe i modern ni be tlo ngeke uta de o sen tala wode la banaka tlo ngey ma sama sa kana irama ko tlo ma sama bon andu ka kana ne point gelenge ka je dra be ko re bon oye kile ñu fo mo ya so kile fana abe radio mo da ko sebe wode ko far kulo nyana je amba fo de ngo fari makolo ki fari makolo ni entraînement do e ba ko yere makolo li ka e mana fengurad la ka bla barala akade gala ko sebe amon mo ngano ya amba ko fari makolo de a fente tlonye quoi anta ila tlonye mo o fla de di ka jama de men ni baro fana ne kuma rek nyefo do dimine ko ro fana an sitate kuy ambe wollo ka kuma insoro nga amba fe kuma en ka kesebe anga barake na bon ni ko ni komi kuma selen do adana ko ye koy hagla galo mun fora hal na ndama se mam ko chamanya famusa bon afamun telma mu morbu ka nyima ngelo fori yere nyek se bolla ni juma dama fora ni nyima nu ga chano yere ta kite ketesa ibaro ni nyima ngele ni kacha amba fora sa ko morbu ko nyima ngela de o fuli mun ngera ni eta jara ke yoro kera o kete dore do ko ifana mo su do wala sak ikanga nyima chama de jale ne ko mo fu ani anga do ke morbu mabe anga do salama do ko sebe ko hal mun ko kubina ta kube munge kubna jinimbo aya ukana kete morbo yera yemi uka kete be fendi mo ma abe mi fe on ni ki besla ma babu ya ni tara do butel dama o yo boya ne to boya su famu ne ko mo o fole mo ma on do ko ba hagli ma mo fe ko lu gata bole ko lu to ke jidala bon o be ko wala ni ko beka kete fana ay anta kete am beka sira yemi beki take ga sira la quoi bon an mo do be sira gele anga mo do boya aka sira ni la o de kam ne ko mo do ni anga do ke mo do boye anga ya fahina fe ko nama ya fahina fe ne hagli hali ferege mi man sengoroni a bole be gole ko sebe sabu kalonde do kalonde dara chela ka to nyumana ka yire maka ga mo juwi mo sito ke na la te kudaiga la harate kono la fi an fle gole mi ke man ne amet mot man ba ko ngomuru hakede banga ndum mbode ka ngoy muru hakede banga bo ante kundo kele hira la ko no be ga ko fa jen be kundo ala ante kunsi dala mais an yira jugman bake o banya nga hagli siko ko fere wode mudu kamel ko san zegini ko ke kasula ko bo tamam be mo makuma o wasara ku ngoy ko adu kasra le tumbe nyumande ga ma foi ke ga ansere hal yala jesa hagli ma chama ba ajala ki kwae adara mo la ko ju do ba foti bo do ko al ku de tayna mudu tumbana ku de tay ma adu aja jolli be bonke asme dablaw so rasul me mo fa bla ka boliu betun te mudu contrôle ko kema fambat mbafe nga ko indandongwe andongo te fusbe bon na kon mo yini alaka nyira jurmu yafa ni miri jugumu nyasi modoma alaka salama be jurmu yafa alaka yafa ke modoma alama ko jiri wala akado kodo be min ka anga fo aletni fendo la anga mangana yino fana ko modobo te bon ko ka be ke dukele ni ba yedu demande ke ibel triwala sebe ka ko dure tempe nambe du ka dusu ngara kelengele afo yele ngala kuru kunjama to ngono tumbeke o fana tumbe et puis atiye Sénégal o fana deme ka ya yet mamna ni mangam be Sénégal kule o mana du kulu di mani no do ala kanya na nyonya na tamari ba fo ki mako siriga du kulma o tum bora la da koro kono kabla kura kono mo bo yomi ngai fura yino la aye wensendu
ani banko ani kasela nunu be dala o de la ka hectare duru iba sara wa duru ça va comme hectare kele wa kele ibo sara hal na ka di ba do non sara Ousmane faut que ni be seneke aka so esi le mi reka dukulu kan ko kele senani sigati bengo yalo ni benga ni anyuma de furke kana tanya amba ngani anyuma mi kay alama arjina yae ina rabbi la rasul nama ammi sallallahu alaihi wa sallam Ibrahima Kebe ga kuma punche kuma folo emi président Modibo Keita ko na me fen feke anga ajatemene c'est à fanga be se ka minka anga ke abole oshimi fe anana nyefoli ke kosebe ali oshimi pine de tikeleno ka ke sabara oshimi shena ayo nyefo akuni bi ka dignité no fe ikanga bara ketane ikangi comporter tant konga ko do beta fo sa ko président me fanga pine rede do samara ko abo ku beto fo abodo pour dire que ko yele mali asiglen tumena aye do o kofe ngalo imbe juborami anga chen fo nyona de coup d'état kele muni ye coup d'état ke muni francis jera ka ke oru de ya alabe ka digi jamana kono ka tangalun ta ka sugu nyogon ka ako kumba kunkunte mo gore bolo chokoro ba yodo aye min fo san adon ni yame wallahi ni kera horo bi kulo fla iba datugo tellement que dugu blangalon do abed dangana yala bi ko be dugu blangalo ambolo bibina an communiquer ka nga tonu faso kanu anko kene mi mambolo nuko ko place de la liberté mo munun be nu wolo ko samuru turu ka keleke do ka soro samuru turu ka keleke do ntere samuru turu ka keleke do ntere mais foruba fillo mo ko samuru turu ka keleke do comme place de la liberté de do oluma liberté d'homme président Modibo Keita na jenyogo ni liberté d'homme do président Modibo Keita de ka monument ka anka joye ka do in kri na u jokata bla musée là ni président Modibo ta jorin ka la munumunu ni USRDA panoi pour que mao ma be teme ayrola ibe liberté min fo USRDA ni Modibo Keita de adama anga dofola o ka clé o kofe fana anka donc fo mémorial Modibo Keita min be a dira ma jamana yoro de fe Kimilson do ya dama kaminka o kandoleno mémorial be ka tabolo minka Modibo no o makan anye to ta visiter hal Modibo ka mobili be tugumina malu ala ko de demson do tara Modibo ka mobili ko ere bon kata entretien ni tara Kwame Nkrumah tala o keme ka so de joka vitiri ke abako no pop mais Modibo ta jolo Nkrumah ere kun sonen bare do Modibo yi donc mémorial be tugumina anga yela o manka kete donc an kana nyogon digini fura mobali Modibo ka mirinaw akanka do anka kalansen kono ka nyefoli kala nyala kata fo la révolution française de 1789 la France kono etc mais mun kera on refe fo dem son ka kalona anku nyedon do ka don anka kalansen kono do ambolo bibina aéroport min be Bamako senu to min dalembala nous ba fo aéroport international Modibo Keita senu akanka falene parce que senu te Modibo to kan ama mais aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Aéroport international, l'épaule Blaise Diagne, effectivement, l'épaule sera 5 heures. Walma, Dar Salam, aéroport international, Julius Nyerere. Na Oudjaga ke Bamako, aéroport international, président Modibo Keita. Parce que, justement, c'est pourquoi il y a un communiqué comme président Modibo Keita Mouna, parce que Modibo Keita yoro sur la Jamana Kono. Mounou kera Togotigi, Mouniye Fangasoro. Nous qui sommes premier ministre, opérateur économique, mais à quatre d'Anglia, Modibo Keita, quel est le Mali président? Donc, à quatre préparé aéroport international Modibo Keita. Président Modibo Keita plutôt. Président Modibo Keita. Ou ka senu mbwaka. Parce que ni senu mbra, na fo senu ya atoko dodi. Kasoro ote. Donc, yanga familier, anga seko préparé ka fole de ne kon ni so jara bi ani en fa osraga an yere fen chama famia fen chama fama e kalansi chama ta ne ala suna ma an gonna me aketo nyinu fana fe ne filimi yera fana nga kuma tabulo la parce que ramadia do anyala an deni ya mi aketo coup d'état ko la président Modibo Keita kuma ro fami bo rolla ko abamana nga jele mere ko uluka akoma chan quoi il est très clair ako ni ma munun be wuli ka fo ko lu tefe lu tataye problème ta la
olu b'u jɛngɛ olu bɛ taa n'a ye pour dire que mɔgɔ minnu b'a fɔ il était violent il était féroce etc. n'o kun do coup d'état kɛra cogo min na bilahi a tɛ kɛ ten a kun tɛ kɛ ten mais hali ni nkalon ye san 100 kɛ boli la don kelen sɔgɔmada tiɲɛ ka wuli ka jɔ a b'a minɛ k'a tereke dugu la duniya jamana yɔrɔ de y'a la kodɔn Modibo Keita ye ka Tasi Blaka ye ka médailles ni fɛn wɛrɛw d'a ma n'a fɔra fɛn sud-africains ye min kɛ u ka médaille de l'or suprême des compagnons d'Oliver Tambo la en 2006 maa yɛrɛ ta bɛ cogo min Modibo tɔgɔ k'a bɛɛ tiɲɛ a ka baara kɛwale k'a bɛɛ lanɔgɔ parce que tout simplement Faransi de t'a fɛ hali sabotage min fɔ sɔgɔmada la o ma daminɛ bi o 2012 ni san ta dɔ de la ka kɛ o ni famille ni jɛɲɔgɔn ka wuli ka jɔ kun tɛ a kun sabotera o donc u bɛ ɲinɛna justement date yɛrɛ de kɔ wa bon u bɛ to o de la mais an fana ma sunɔgɔ an wulilen don k'an jɔ fo fini bɔ fo nɛrɛba kɛtɔ bɛ kan tintini jɔ bɛ kiraba mamadi ye ayiwa an b'aw fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna minnu bɛ an ka jeu concours kɛ n'o ye Baɲame Sila ka jeu concours ye minnu gagnera dɔgɔkun tɛmɛnen ta la o ye Mamudu Banba ye ale tun bɛ yan ale ye saban ye an b'ale fo ka waleɲuman dɔn min ye Dawuda Tigitigi kunnafonidila don ale fana bɛ sɛbɛnni kɛ an b'a fo ka waleɲuman dɔn min ye Modibo ka fana a wuli ka jɔ caman kɛ Ibrahima Kebe min ye faso kanu ale tun bɛ o tɔgɔ la Maliki Konate ale a fili fan bɛɛ lajɛlen fɛ Maliki ye kuma mɛn dɛ ala sago ye bonya internet ko ye anw don han Segu kɔni kana bali la dɛ Segu o don bamananw don fɔli kuma fɔli ɲɛna bi dɛ donc n yɔrɔ ji sigi voilà ko livre bɛ ka sɛbɛn a kan voilà k'a livre bɛna bɔ kuma banna o ordinateur Segu il y a Dieu fan fa Segu c'est fini ni yani mbare de ko yi amara awe katika randa dota la katine faible para Bamako ala ga mosla barabokum qu'il faut ki wale nyumando wule ka joni chesri la yasani émission nunga sika ke ambi fu ko sebe ma chama mbey uluwe don la amina puma di yere ma parce que yere bise puma na ko sebe te wuli ka jom bi la vraiment kenen nga ngi fu ko sebe Modibo ko la bi vraiment avec a chesri émission chama meke alebe a wuli ka jona fonke ka bela jele fo ku wala nyumando faso kanu chede munu fana na no fa mu fana fo camara na ato u bela jele nchala kambe alam sawre ani